Dobar dan, dobro večer, dame i gospodo. Evo me nazad posle nekoliko dana pauze, jedno nedelju dana sam opet malo odlučio da pobegnem iz Mordora
i da vidim kako tamo negde neki ljudi zapravo mogu normalno da žive. I vratio sam se nazad pun dragocenih informacija, od kojih sam neke i delio sa vama, naravno, kad god negde odem, a ja se potrudim da bacim nešto korisno na Gajbotron Instagram u storije i da te storije snimim u highlightove koji su sortirani po listama onim tamo gore, ko drnda Instagram zna. Tako da tematski su nazvane te favorite liste, pa može ko nije video da baci pogled. A večeras, ono o čemu sam pričao pre nego što sam krenuo, zapravo krenuo sam pre ovog turnira. Mislim da nisam putovao, verovatno bih sa vama pratio zajedno neke od ovih tekmi, malo bi ono komentarisali, ali odlučio sam da danas sve to malo pogledamo, čisto da, što kažu, da vidimo kako stoji ovaj Quake Champions koji sada profesionalno igra, jedna mala ekipa, mala komuna se vrti oko Quake-a kada je Pro Liga u pitanju. Pro Liga je aktivna, to je ta zvanična Pro Liga od kada je Quake Champions u opticaju, i to Bethesda podržava između ostalo, gura, tu je fond nagrada onako ozbiljniji, za razliku od ovih nekih drugih turnira i turnirčića i ovih starijih Quake-ova. Mislim, ima i njih, ima gomila servera zvaničnih, nezvaničnih. A večeras je sa mnom i moj drugar Đole, koga ste imali prilike da ne vidite, ali čujete dok smo ljuštili Quake Cats, beše one neke challenge mape i jednu epizodu dodatnu. Đole a.k.a. Zero Cool, dobroveče gospodine mladi. Dobroveče. Moram taj švederski glas. Da. Đole sa nama večeras, pošto je i on bio aktivan ranije, a evo, priznao mi je da nije stigao da isprati ovo, tako da taman ćemo zajedno da bacimo pogled, da vidimo za početak ko su uopšte ljudi koji su se prijavili, koji su uspeli da uđu u ovu Pro ligu. Reci mi, znaš ti možda, Pro liga se igra tokom cele godine ili kako već, znam da imaju neki sistem bodovanja valjda, pa kao ko uspe da se kvalifikuje, onda oni imaju pravo, ali tako, da učestvuju. Da, ima Challenger liga i iz Challengera dolaze dvoje u glavnu ligu, a iz glavne ligi ispadaju. I boduje se tipa ko pobedi mapu i tako. Dobiješ jedan bod za pobeđenu mapu. Aha. Samo da vidim ja ovde, evo ga, jebote, oslepeću, čekaj, da prebacim. Ovde se vidi, ovo su podaci vezani za sada Championship. Znači, liga kada se završi, najbolji igrači učestvuju u prvenstvu koje je u neku ruku i World Championship, znači svetsko prvenstvo u Quake Championsu, jel? I ovde vidimo, dobro, ovo su komentatori, hostovi, ali evo ga prize pool, dakle prvo mesto $25.000, drugo 15, treće 12,5 i četvrto mesto 10 soma. Ima još dole mesta. Pazi, oni dobiju... Da. Oni dobiju Kintu, ovo nisam znao, ovo je baš dobra fora. Peto i šesto 8.500, sedmo, osmo 7.250. Pa mogu ti reći da su im onako pošteno i lepo to pobedili. Dobrodošao nazad, tamo da se pogleda Quake. Tako je, Nilix. Hvala, matori. Hvala, druže. Ovo je generalno ok skroz, što se kaže. Važno je učestvovati, brate mili. Participants, evo su ovi učesnici. Znači, ko se ovde direktno kvalifikovao? Vengeur, on je Španija ovo beš, ne, Italija, izvinjavam se. Ne, Italija. Rafa Amerika, Rafa je, da kažem, dugogodišnji šampion, uzeo je dosta turnira i on je počeo, u principu oni Cooler su bili možda najveći onako protivnici. Šta ti misliš? Pa u Quake Live su bili. Rivalstvo, jel? Da, ali u Quake Championsu Cooler nije uzimao baš nešto mnogo. Jel tako? Možda je uzeo par turnira i to je to. Aha. Najviše je Rafa uzeo.
Znači u Quake-u onom, u trojci, da kažem uslovno rečeno, trojka / live, prerađena trojka. Kilsen je uzeo, beše pre par godina, Nemac, jedan turnir, uspeo da uzme, Reizi, šta je, Reizi Mađar, čoveče, nisam znao, je. Reizi Mađar, ej, to je komšija jebotom. Da. Zenaku, kako igra Zenaku sa ovog, iz Australije? Kako ti ljudi uspevaju da igraju zbog ono latencija i toga? Ne, Zenaku originalno iz Australije, ali se on preselio u Poljsku, pa iz Poljske igra. A, zbog pinga. Pa preselio se kod devojke, koliko ja znam. I onda igra. Jel to priča i sa našim čovekom isto neka ta priča, sa Siriusom? Nije. Nije. Znam da je on negde otišao tu gore. Pa bio je, da. A bio je, aha, vratio se. Da. A da, bre, nema nigde lepše nego kod Vučića, brat. Svi se vrate, brate. Pa da. Ja sam se vratio, ja sam bio, pa sam se vratio. Da. Maxter Argentina, Brazil Nosfa, Strong Sage Amerika, Dramis Amerika, Avek je precrtan iz Poljske zato što nije uspeo da dođe, kad kažemo da dođe, to znači nije uspeo verovatno da dobije vizu za Ameriku. I sami znate kakva su pravila, striktna za Ameriku, morate ispunjavati određene zahteve, oni vas tamo njuškaju kad odete, morate verovatno da date neku kintu. Znam da je za UK viza bila negde oko 100 funti ili tako nešto, ne znam za Ameriku kakva je situacija. Morate da ste zaposleni, da vide da imate prihode mesečne u prethodnih ne znam koliko meseci. Uglavnom da dokažete da nećete tamo otići tražiti azil kao izbeglica, bla bla, da im ne legnete na grbaču, što bi rekli. Eto, to je fora. Nemojte migrant. Da, i problem je što može da duže da potraje proces izdavanja vize i da vam posle ne znam koliko čekanja kažu, kao ipak ne može. Znači vi ste ono na stand-by-u i ne znate ništa, što znači da ne smete ni kartu da kupite avionsku, da vam ne propadne ista, jel tako, unapred. I sve to komplikuje, mnogo komplikuje celu ovu priču sa učešćem u Americi na njihovim turnirima. Sirius je naš čovek i eto još jedan lik koji isto je očigledno ili imao problema sa vizom, nije mogao da je dobije ili prosto jednostavno nije iz nekih drugih razloga uspeo fizički da ode tamo, šteta. Chain Kanada, čuveni Toxic, Šveđanin, čovek koji isto uzeo gomile turnira, koji je već sada, pa mogu slobodno da kažem, već na zalasku karijere, ali tako, on je već mator. Saigib, ne znam za njega, USC isto ne znam za njega, Hron za njega znam, on je stara škola, Ukrajinac i eto opet simptomatično Ukrajina, još jedna problematična zemlja, očigledno kada su u pitanju izdavanja vize za U motherfucking S. Još ih ne vezuju sportskim vizama, kaže čovjek. Pa mislim, nemam pojma. Znam samo da generalno, eto, mnogi imaju problema. Uostalom, znate sami i u tenisu da, ne znam, Rusi i ljudi iz tih zemalja gdje su sada ratovi i to sve, takmiče se bez zastave, znači ne pominje se iz koje su zemlje. Medvedev, na primjer, nema zastava kod njegovog imena i tako da, eto. Dobro večer još jednom, dobro večer. Pozdrav svima ljudi. Šta smo još rekli ovdje ispod? Quake Challengers. To je tir ljudi koji šta? Koji tipa uleću, mogu da ulete u... Da, mogu da ulete u glavnu ligu i da se takmiče u World Champion. Je li to u slučaju da neko ne dođe, odustane ili... Pa vidiš... Pa nije. Po pravilu koliko ja znam, znači dvoje bi trebalo da ide, ali izgleda su promenili pravila jer malo ljudi igra ili tako nešto. Da, vidimo da ih ima 2, 4, 6, 8. Ovdje iz cele ove priče za Garpija i Spartija mi je čudno da nisu bili ovdje već u paketu sa ovom prvom grupom.
pošto su oni, da kažemo, onako već od ranije poznati to sve. Ali, u svakom slučaju, to su bili mečevi. I ovdje imamo grupa A, grupa B, C i D. I ovdje imamo kako se igralo to, jel? Evo, ovdje se vidi da su... low tier, high tier. Ja, baš Sirius kaže da je popušio u ambasadi. Jel' tako? Eto. Dobili smo upravo info iz prve ruke za našeg takmičara Siriusa. Evo ga ovdje da nije dobio vizu. Verovatno je to slučaj sa ovim drugim ljudima. Avek je Poljska. Ne znam što njemu nisu dali vizu, ali Ukrajina... Pa da. Dobro. Što se tiče same lige, nisam ja mnogo pratio generalno, ali hteo sam onako na brzaka, blic, čisto da bacimo oko na neke od onih kao mini kompilacija koje traju minut i po dva, koje izlaze na nedeljnom nivou, znači te nedelje, ono što je bilo zanimljivo od poteza, jel? I to sve, da vidimo šta je tu bilo, ko šta, kako, zašto, ko je sa kim je igrao, da vidimo koje su imena tu uopšte u opticaju bila od ljudi i da vidimo neke zanimljive poteze. Samo ja da vidim šta sam i koliko sam otvorio ovde. 23. april, to je top 10 place, nedelja broj 9. Znači 23. april, pa mogo bi možda još malo da zabodem od ranije. Čekaj, sad ćemo da samo da ja otvorim to lepo ovim prozorčićima ovde. Sećam se ja kad sam im pravio ove top 10. Da, naš drugar Đola inače je video editor profesionalni i bavio se baviš još uvek ili? Ma da. Znači, baviš se još uvek montažom, kompilacija, ne znam, najbolji potezi, možete da nađete, hoćemo da linkujemo tamo tvoj kanal gde imaš to? Pa, ako hoće Quake da gledaju, možda linkuješ moj YouTube, Flux Media, pa tu su kompilacije sa raznih streamova i tako to. Kucaj ti u chatu samo da ljudi... Mislim da nećeš moći link da baciš zbog onog admin ne znam čega, ali možeš samo naziv kanala pa neka ljudi srčuju, ono. A što se tiče Quake filmova, gde sam se ja potpuno oduševio, tu isto obavezno baci naziv gde mogu da vide te tvoje... Da, sve na jednom kanalu. A sve na jednom, super onda. Da. Onda ekstra. Aj taman ti dok baciš, ja ću da ovdje iskopam još malo unazad ovih mečeva. Znači top 10, top 9. Ja napisao. Dobro. Smica. Samo malo. Cap. Sedmica, šestica. Što ih ređaš? Pa da, hronološki da gledamo ono. Da. Kaže Mario, pusti klip od Siriusa, vide bomba. Čekaj, petica, četvorka, trojka, dvojka i jedinica. Može, ovako ćemo. Oba! Za zagrevanje Sirius. Nažalost, kažem, nema, u stvari možda ga ima ovde u ovim kompilacijama, jer on je igrao ligu, ali tako? Da. Ma, sigurno ćemo ga vidjeti, da. Evo ga čovjek. Gde si, Sirius, druže? Gde si, pozdrav, druže, evo sad smo baš
tugovali, lamentirali nad tvojom sudbom i sudbom ovih drugih ljudi koji nisu dobili uklete vize i baš sam ja komentarisao da su tako svojevremeno sahranili Cyphera, ono, brate, čovjek nije mogu da igra nigde živo, evo, gde god je hteo, ono, kao ti si Belorusija, ono, ne može i te fore, ono. I sad mi reče, Đorđe, i za Kulera, to isto nisam znao zapravo da su i njega, ono, kao, ako imaš informacije, te insajderske, buraz, piši u chatu, please, ono, ljudi će biti više nego srećni da pročitaju nešto od toga. A mi idemo sa kompilacijama iz lige, čisto da, eto, vidimo par ovih poteza, što bi rekli, šta su tu, šta se, kako se dešavalo, jel? Top 10 poteza. Evo ga Toxic, vidi ga kako je ućelavio, vrate, vidi ga, ono. Pravi onaj. Pravi Norvežanin, vrate, ono, ima šal oko vrata i kao sedi i igra, možda nema grenja čovjek. Viking. Zenaku, dobar. Desi Fraki. Fraki, brate, šta je ovo? Ti si već kod kuće, brate, završio si posao, brate. Evo ga naš drugar. Evo ga Srbin. Čekaj, moram da vratim ovo, izvinjam se. I like this machine gun, yeah. This is really nice work here from Sirius, getting so much damage. Dramas not hitting the rails he wants, does get away, but he's very weak, and that one's an easy one. Naleteo mu, što bi rekli. Aveki, Zenaku. Rocket sends him flying through the telly. 5. Chain grinds it out, keeps it close. So 2-0, but both have been pretty close games. Vratio ga u rupu, brate. Ne sme da koristi jump pad. 4. Gonna be a little bit late for this heavy. He's gonna come on through. Tox isn't ready. Facing behind. Huge rocket coming out. Actually gets the pickup as well. And the frag. 3. Nice chain, actually. Ovo je najgore, brat. With the little invisibility i samo se vrati za tebe. That's what he needed. Oh, all right. 2. Turns around just in time to see the rail fly by him, but now they exchange rails. There's a great one from Zen to add on, and Avek down to 25 HP, make that 50, but he's going to drop down. This could be curtains, but Zen needs to be careful. Can't drop on that LG, but he will at the right time. There's the middle finger, and there's the buckshot to get him down, just barely, Dan. 1. Oh, Benga doesn't know. Still hits it, but Chain's in, close the gap. He's done a bit of damage himself. He's going to be bounced around. He's stuck on the pillar. He doesn't hit the connecting rail. Oh my god. What? 2%. Odličan, odličan. Idemo dalje. Da ti dvojka. Misliš da znam, bro? Ma pusti Double da jump skirting away, managing the dash. Again, quite a methodical approach. Odlepili su, napadaju me ovi klipovi, čekaj. Fraki, ko kosi, a ko vodu nosi? To mi reci. Švaba ili ti, bro? It just feels like Zeniku sort of more consistently has the right tool for the job, you know? 9. Kako volim ovu mapu, stvarno jako dobro. This man's just styling right now. Oh my god. At this point, he knows it's over. He knows it's done. The victory has been secured. Calculated. Pazi, Siba, brate. Što ima ušanku, brate, ovu kapu. There's no other opportunities now. You got to bring that A game, or you're going to lose another match. Saigib ima premium mustače, brat. Not able to get enough damage. Does brat je pravi Latino lover. Piece of LG that he needs. 6. Just keep these angles nice and strong. Dominate this high ground and hit rails back to back like that. 5. Hold on, we've got a nice rocket hit. Gonna try to convert this with the LG, and Zeniku just smelled Kako mu je zalepio lightning, bratan.
za njega. He's jumping around the corners carelessly, not really checking his angles, giving up free railgun damage to Max, who just set up down below. Where you going? 3. Gde si kukice, poz matori? Big direct rocket. Evo ga, Deda Rafa. Ima bradu, brate, to je to, no. Samo da osedi, to je to, brate. Defensive ghost walk there from Maxter. Bron using the piercing sight later and catching Maxter right as he reappears. 1. Oh no, oh no. No Razy! He's even got a Izzavrši ga sa gabletom. Da, ovo je ono. Ustro mu se u život, totale sam, dobro. Znači, dvojka, idemo treća nedelja. Week 3. Compilation. Week 3. Again, quite a methodical approach, but a lot of fast-paced action at the same time. A lot of mind games, I think, so to speak. And that was a great way for Chain to gain the lead. 9. Take advantage of Evo ga naš drugar. 5 seconds. Evo ga, Sirius. In that choke point. Ovo isto mapa mi je predobra, ono, predobra. Toliko ima uglova, brate, u ovoj mapi, ono, koji mogu da se abuzuju dobro, ono. Pa pogledaj ove ugao. There's a nice rail. Okay, all right. Dobro, now ovo we're je, opening it Kroz up. upice. ono, imao je higher ground, brate. Knowing he's under duress. And still has the dire orb. 6. Ooh, okay. So he was still trying to contest it, but short-lived, sadly. 5. It looks like he's going to try to do it, but Drums has got to make something happen here to try to pull something together. Nice rail and good patience. Čovjekom bio non-stop izolaciju. Forced out by Zen at the T-Con now. A little bit of LG from behind. The Dire Orb is in play here, getting pushed. A lot of damage coming out, and the rocket! But Zen with the rail right on target. 3. What a pop-up rocket there for... Opa. Ramis ima te flikove opasne. A šta je s ovim malim što je uzeo isto pre par godina? A little more of that is what he needs. 5 seconds till the On mega. je He's baš to be careful klinac, not to ono. take a lot of damage. Great rail off the spawn. Might even follow up. Kako se zove on? And he does, and now he has full reign of the A map. uzeo je Lethal. Is finale this the turn pre... that he needs? Kako se zove, bre? Ej, jebi ga, ne mogu se setim, ono... I mlađani je Vengar. Nije on. Neko čudno ime ima, onako baš... Kako se zove taj lik? Ne mogu da se setim šta bi sa njim, ono... Setit ćeš se. Gde si, Aleksandre, pozdrav. Zašto ova igra nije popularna danas? Popularna jeste, ali malom broju ljudi. A zašto? Zato što ljudi ne vole da gube. A kad počneš da igraš ovo, ljudi te guze uglavnom. A scary situation and one that Max is going to punish wholeheartedly. Close. E, možda Close, bravo. Da. On što je uzeo sve živo, Sacrifice 1 na 1 i Team Deathmatch. Jeste, mislim da je on, bravo. Setio si se njega. Odakle beš on? Ili Belarus? Čekaj. Ako je tako neka zemlja, onda vjerojatno viza i te fore, ali... Belarus je close. Belarus? Da. Znači isto kao Cypher. Da. Pa ništa, mogu njih dvojica da igraju. Jedan s drugim. A mislim da je Klaus se nešto su jako smorio pa prešao na Overwatch i Apex. Misliš to su pare, a? Pa da. Odlična mapa, ova mapa mi je baš za 1 na 1. Evo ga naš drugar. Ungaro Razy, brate.
map, so if he can get a clean frag, absolutely. But at the moment, the way Razy's playing, it feels like he's reading him. Oh my god! Kaže Sirius, nije veze, samo ne voli da igra Quake. A ne voli da igra Quake, čovjek. Legitimno. Ako je to legitimno. Znam da ima dosta ljudi koji su na ovaj Apex, da, prešli sa Quake-a, ono. Vengar. Kako se zove, mislim da je baš Cypher dosta ono blejao na ovom Apexu, ako se ne varam. Često ga vidim kad uključi stream da je to cepao jedno onako vreme i naravno samo mu piče kroz stream reklame za ruske kladionice, to jest ove beloruske, ono. Idemo dalje. Strong Sage. Now needs to be careful with what Strong Sage shenanigans he's going to be up to. Still comes out on top in that last engagement. 9. He's trying to boost up for that heavy, but he could be flying with the LG. Good Latino walking down the straight idemo, afterwards, and Sib will get cleaned up. Side now coming up 6 kao bojica, Možda je bre Meksikanac neki. Što živi u Americi, bre. Koja je šansa da nije s takvim brkujima? Nosfer trying to contest it if he can. This could be the first frag. Yes, it is. 3 for 3. Zen. Nice little stylish first frag. Thrilling. Deda Rafa, brate. Big LG into the corner off of that one. Ghostwalk Back does from come out, but he cuts him retirement, again. Beautiful rail. 5. Strong Sage looking to try and contest that now as we speak. Let's have top mid control. Goes for the ball, as I mentioned, flying sky high. Whips out the LG. Šta kad Rafa? Kad Rafa ode baš u penziju da će onda Razy tek osvajati. Šta ja znam, nemam pojma. Sad ćemo da vidimo ova poslednja 2 meča na svim mapama, baš da vidimo ono kako obojica ono igraju, to jest kako Razy zapravo više, ono kako on fercera. To će biti bila tipa sitne greške, nešto bez veze i da je Rafa u prednosti. Oh my god, see? What am I? Get the bucket! Get the bucket! Rafa je Rafa je redovan. Rafa je redovan na svom streamu na Twitchu, što se tiče ono, znači non stop streamuje ovo što je igrao ligu i to sve, baš ono, kad god upalim vidim ga da je tu, da cepa, one njegove sesije, brate, onako. Mislim da igra public, mislim da je zabranjeno da streamuješ kako igraš ligu. Aha, ako se ne varam. Znači igra, pa vidim ono kao trening, verovatno sa ovim ostalima koji igraju ligu, mislim, kapiram da je to ta priča, ono. To pita čovjek u chatu, Asus 3060 s 12 giga, to ti je karta, ono, sa starijom memorijom. A ako uzimaš TI verziju te karte, on ima 8 giga nove memorije. Ona je bolje za igre. A ovo je malo bolje ako radiš content creation, video editing pre svega, ono. I mislim da je razlika sad jako mala u ceni, možda 50 evra nekih. Tako da ako je za igre, idi na TI verziju sa 8 giga memorije. Nekih 10-15% može brže da bude. Kaže, Nebojša, jel si vidio da su izbacili Quake za PS5? Nisam, ako mi neko pokaže, žmuriću, brate. Zamisli PS5, brate, Quake, ono. Ja se iskreno nadam da nema ono shared servera, znaš kao. Crossplay, ono. Pa da, cross platform, ono. Da. Mislim, to je onda, ne znam, brate. Biće tužbi, razumeš? Evo ga, brat. Čekaj da vidim ponovo, brat. Čekaj ovo ponovo da vidim. Ovo šamaranje. Evo ga. Sa kronom.
Dobro. Tap. Jebi ga, čovjek neće da ode, razumeš, stao je tu dole. Pazi, od 21:4. Prosto zahteva batine, bro. Pazi ga što je pikovao, bro. Izbacili su Quake 2 ne samo za PS5, nego su izbacili za sve platforme. Mislim da ima i za mrtvi Switch, brate, i za sve živo, nemam pojma. Tu se cedi sad, brate, mast, ono, iz Quake-a 2 pokojnog, ono. A kao što rekoh, pogledajte... kako ga je proračuno lepo, ono. Na patku, brate, ga dočekao. Pogledajte walkthrough moj iz Quake 2 i vidjet ćete, premotajte lepo, pogledajte ceo walkthrough, da vidite teksture, da vidite kako to izgleda. Znači, to su nezvanični modovi, texture pack, reshade. I ja ne vidim neki kao značajan nešto kao da su ovde mnogo bolje uradili, da to mnogo bolje izgleda. Možda malo osvetljenje je onako šarenije i to sve, ali ona ray tracing verzija koja je meni bila zanimljiva je nažalost za većinu ljudi ne igriva, jer ray tracing lupam sa 80 ukopa igru na 20 frame-ova ono, na većini računara, što znači da je implementacija istog potpuno katastrofalna ono, u toj igri, a to mi je jedino i bilo zanimljivo. Tako da ja preporučujem uvijek da sami modujete ono Q2 i da se igrate ko ljudi. Ono. Idemo dalje. 7. nedelja. Da li sam gledao Quake on? Evo sad ga gledam, buraz. Bio sam na odmoru kratkom. Ono. Evo ga, naš drugar Sirius. Dobro, brate, saplao se čovjek i išao nazad, ono. Da. Back pedal. Da. Ali ovo, kad te natakne, brate, a ti si u slobodnom padu i ne možeš ništa, ono. Možeš samo da nestaneš. Da. Bukval ne možeš ništa, u padu si. Ali pazi, kill se niza, ono, fali mu jelen sa rogovima, ono. Pravi švaba, znaš, ono, lovci, brate, ono kao. That's going to force Dramis to retreat. Is he going to take the read? He does take the risk, but the risk will cost him dearly. Baš šteta za kulera stvarno šteta jebot. Lepše kad ima više competitiona, kad ima ono što više dobrih ono igrača i za ligu i prosto za same turnire na kraju ono. Ali stvarno ne znam kako Cooler i Cypher ne mogu da igraju, a Hron može. Ne znam kako, koja je situacija. Ne znam nije ono. Nije mi jasno da li postoje neke fore da možeš da ono, ne znam. Pričaš o ligi ili o turniru? Da, za ligu, ono, mislim... Posla ga u ambis. I podigo ruku u stilu noleta kao, sorry, ono. Da. Nisam teo. Dalje. 8. nedelja. Kukice, drago mi je da ti se svidao Instagram story. Lokacija je nestvarna, samo to ću vam kažem, ali nestvarno kad siđete dole liftom, skroz kad se spustite i kad krenete obilazak bunkera. Još da su pustili na ozvučenju onu temu iz Battlefielda, to bi bilo to. The fake out 240, I don't know if you saw, but Gilson just jumped in place when he was up to the mega, just to give Maxter the idea that he was, you know, moving back out into the room, and then nope, he dropped back down. 6. Love to see it. Nice weapon switch there. I thought he was just going to try and find another rail angle, but instead uses the tri-bolt well. Wow, that vertical rail, and there it is again. Sib ne znaš šta ga udarilo. He is outstacked, but da, sve su ono long shotovi,
that he is going to be hitting. Ali većinu vidimo ove su neki casual fragovi. Drama is just looking to survive. Pa jesu, mislim da, realno da, ono. He does have the 3 main weapons. He needs more than that. Hoćeš da kažeš nema flikova, ono, baš. Pa, mislim, ono, svakodnevno se ovo dešava. Pa da, pa to. Pa dobro, jebi ga, ovo je na nedeljnoj bazi. Just wants to control the Mega for now. Stuck in a bad way. He's actually going to take the jump pad again. That's free damage for Avek, and 2 rails makes quick work of Kron yet again. I can't help but think that Rafa must have been pretty damn surprised. Nisam, Dimitrije, nisam, druže. Kept coming in from those rockets from below. Opa! Rafa poslat, brate, nazad. Now slow walking around the mega area of the map. Still in perfect control of the major items. Maxter perhaps a little too predictable right there. Uf, da. Ja sam mislio da će ona raketa da ga stigne tamo na skakonici. Bilo bi previše. Pa ne, kao naš skoči jednom, zabode ga, onda on od ispod dođe sa railom ga dovrši. To mi je palo na pamet, rekao, to je to ono. 9. nedelja. Da vidimo. Gde si, Kroišo? Pozdrav, druže. Chain's hand has been forced a couple of times. You know, we saw that sort of... Such a high tempo. Look at Wenger just struggling to keep up with the tempo he's setting. Demo. He can still push in here and force a fight. Flame Strike comes out to play, so does the rail. It's all so easy for Rafa at this moment in time. 6. And now this is a scary moment. Oh, the rail, Sib! Are you kidding me, Sib? 5. Muški. Dramis has no care for the rockets to the face. He knows he can tank it, and all he has to do is get a shot. There's a second one. 4. Jako su casual is in the lead right now. Oh, the drop down punished. A dobro, da. 3. Opa. Alright, that is awkward. There's his jump pad. Trade the rails, but that trade's only going to benefit Razy, who has significantly more stack. The read! Are you kidding me? Čekaj, jel ga izbacio napolje, jel? Da. Bravo. Lambis. Mislim da ovaj drugi... Ujebot. Ova 2 flika su bila ono... Čekaj, stani jebot. Mislim da ga jednom pogodio samo. Ja mislim da je oba puta, čekaj da vidimo. Ova 2 flika su bila jebena ono. Prvo raketa, tap, 1. 2. 2. Da. Ovo je masno bilo, baš onako, sa pretopom, brate. 10. nedelja. Brat Chain izgleda kao neko ko čeka dilera da mu donese staff, brate. Da. Strong Sage and those rockets, those rails, they're definitely gonna keep him at bay. Pa da prekrati vreme, ono, igrajući Quake. There we go, finish him off with the rocket straight afterwards. 8. Good first rail, looking for the second, and he gets it. Great stuff from Dramus. 7. It's a direct, it's only 4 in the rail straight afterwards. Da, zaustavio ga u mesto. Stotka, brate, u nos, ono. This is so good, even though Kilson did take that mega previously, what a direct! 5. I love that as well. Svaki drugi dramis, brate. Rail combo 7-2. Takva nedelja. Great rail coming out from Kilson, and a second one, 3. Veterani, it's brate. the very edge of that doorway. Gde ćeš on?
taking chip damage. That all adds up, you know. 2-3 rockets doing 30 points of damage each. Oh, the mega to the rescue. Sve ili ništa. Heavy is up, picked up by Rafa, now just standing his ground and just trying to lurk around to find Kilson, finds him. LG to rail combo, kako ga je ovde. A pazi mu facu, brate, ono 3 musketara, brate. Samo mu šešir fališ, te krenu s brkovima. Kako ga je ovde zavukao sad sa railom, vidio. Ono u odlasku, kao poz, pazi ovo. Poz, brate, iza ćoške. Baš me interesuje kako server njihov izjednačava pakete. Znaš te fora, ono tipa neko ima ovakav ping, neko onakav i te fora. Ja mislim da sa većim pingom da imaš prednost, da je netko toliko ustran. E pa to meni nije jasno. Kako funkcioniše netko u tim situacijama i šta se onda dešava i kakav efekat pozitivan ili negativan stvara kod čoveka koji igra, ono, znaš. Da, možda Sirius to bolje zna. Pošto on igra s Amerima. Da, kad su prezentovali Quake 2 remaster, vidio sam na YouTube-u prosto sve ono. Nothing to see there, što bi rekli, ono. Ništa specijalno nema. Šta misliš će remasterovati Quake 3? Nema potrebe da ga diraju. Quake Live je savršen, ali želim full remaster Keca, full remake, izvinjavam se, Keca u novom Doom engine-u. Minimum to da Bethesda deliveruje, ano, prosto... I opet će ga nazvati samo Quake. Neka, nema problema, ono. Ali to je to, razumeš, ono. Da bude ta atmosfera, ono, znaš. Lovecraft, ono, sve to. Slabo me interesuje dvojka, zašto je to ono, nema veze sa Kecom. To ti je ono Space Marines, strogovi i, znaš, taj vibe. A ovo ti je, brate, Lovecraft, ovo ti je ono, znaš, kao... Dark Magic... Kako se zove oni veliki sa strujem? Oni kao Behemoth. Shambler je, bat. Kako? Shambler. Shambler je... Humbler, da. Da. On je bio ono najgori, brat. Nisam mogao da se setim kako se zove. Igrali smo ko klinci, znaš, na hard i ono prelazimo i kad dođeš do kraja jebene igre, imaš onaj kružni tunel i oni su natrpali tu trojicu ili koliko jebot. A mi nešto ono oskudacija brojimo svaki metak, znaš, ono. I onda tipa, aj probamo da protrčimo, i onda tamo ne protrčiš ih i kao he, kad ono na kraju, brate, onaj Spider što baca onu prateću ljubičastu, ono govno jebote, znači ono... Bravo. Taj remake Keca, tu već možda pričamo za neke ozbiljne pare da im dam. Da, biš 10 eura, no? Pa bi realno, da. Da ga urade, da ga možda malo nešto ekspanduju ili još bolje da ga urade i da inkluduju remakeovane official episode packove ove. Znači Scourge of Armagon i Dissolution of Eternity, ta dva DLC-a što su bila, da i njih inkluduju remakeovane. To je to, buraz, ono, take my money, ono, znaš. Kilson knows that heavy is right behind him, and there's no way Tox is going to be able to pick that up. The tri-bolt takes it to a 3-0. 7. Stop watch. Maxter, unable to respond in jedina opcija Quake bez heroja, pa live, da, live ti je najbolje ubedljivo, ono. Ako ćeš ono old school vibe, ono live. Baš me nije to pitao pre neki dan kada će biti novo Quake, rekao, teško priča. Si mu rekao, matori, spavaj, ono. Dremaj, matori. Nemoj da se drmaš. I nemoj naglo da se okrećeš, ono, da se ne ušineš. Da. Pazi na krsta, brad.
Šta on radio? Dobar. Dobar je. Stvorio familiju i radi na tome. Pravi igrice. Starac Vujadin, brat. On je u Zen fazonu sad. Sad, misliš, posljednjih 10 godina. Da. Sad. Nikad neću zaboravim, brate. Sa njima gameove, turnir kod mene. Kad su došli kod Stilgara u BG-u sa Serđom, Zulumom, Sima Fuse, ko je bio u Fuse-u na Novom Beogradu. Bilo je Unreal Tournament, ali ono, brate, arena, znaš kao. Pogotovo Instagive, ono, to je bilo ono najbolje. Ono sa skakonicama, zaboravimo ono. Mapu uključiš, brate, i ono, samo na badanje, ono. Evo ga. Švaba, brate. Good rocket, but maybe committing these fights a little bit too long. Does manage to land the rail. Lep. LG from down below into the rail. Dramas trying to land one of his own, but Sygib strings together beautiful rails to get a second frag. Latino lover, bro. That is just a terrible position to be fighting from too, especially where Maxter came from. Oh. 5. Koliko sam držao igronicu, ja... 3 godine. Kako ti se zvala igronica? A to je bio PC shop, znači prodaja i servis računara. U jednoj prostoriji, u drugoj su bili kompovi, znači. Počeli sa 6 i odmah posle 10 kompova. I onda ono, 5-5 counter najviše, a ono, arena i ostale stvari, turnament onako, klasika manje. Ali counter od prve verzije, znači beta, ona... Pa vi ste jedno vreme imali najbolji igrač. Krmaka, Eugena, kako se zvali? Eugen i Krme su igrali redovno. Pa kod nas, da, kod nas su oni igrali redovno, da. Mislim, counter su svi pičili, to prosto nisi mogao da ono, da se odbrniš od CS-a, jebi ga. Zato smo i napravili ekipu posle. Njih dvojica, Beka, Mr. Šuš, Maturi i ja, ono. Nearly 100 stack to try and just get a frag, which he should have got incredibly easily on. This is crazy. I didn't expect this kind of scoreline so early between these two champion matchups, but Strong Sage is just hitting absolutely everything at the moment. I was about to say, a big part of this dominance. Okay, a big part of this dominance. 7. This is going to be a perfect chance for him to get this third frag. Will he be able to? Don't know if he hits the... as if he... 6. To keep himself in this, hits another one, and Wenger needs to back away from those LG stairs. He does. It's been a death trap for him so far. Max just been playing around these choke points like an absolute mastermind. 5. I mean, I was just talking Evo ga naš about drugar, how easy he had an opportunity idemo, to shut kako mu naišao, vidi ovo, brate, putarina. Just talking about how Razy had an opportunity to shut the game, and he has been deleted 3 Stop hammered, a još jednom ga, a nije, rekao još jednom je vezao, ono. Hitting the second, Gordon might make it free at this point. To je ono kad šotka zapravo radi, kad detektuje hitbox. Jel ima tu problema, a? Da, još uvijek. Sa šotkom ili? I šotka, i rakete, i machine gun. Misliš sve ono što ima raspršujući damage možda? Pa da. U nekom radijusu. Možda je to...
there, Rail, and picks up the Mega straight afterwards. Just playing this patiently here. Ne znam, ja sam se smorio kad sam video, mislim, kad je izašao Champions, ono, i to sve, ja sam se ono primio i super ko igramo, znaš, ono, popularizujemo igru, ajmo ljudi. Međutim, ovaj Saber Interactive, brate, znaš, ono, i engine i sve to što su radili, prosto ono, nikad nisu ono to skrpili kako treba, brate. To je neki moj utisak. Nikad ga nisu, mislim, pečovano je 6 miliona puta i sve to, ono, jebi ga, ono. Tu, kad ti glavnu reč vodi Tim Willic, brate, ono, naš, koji je po meni, on, lik koji jedva čekao da Romero i ovi odu iz id Softvera, da on bude neko mudo, kao, znaš. I na kraju prešao Saber. Maš tako, rano. Prešao zbog para, zato što ono, kao, to su licence, turniri, znaš, kao, to je ta priča. Zeneku just seems like he's really struggling. That there is not a whole lot. Završili ture. You know, it worked out so well for him aggressively, cool trick jumps as well, but not that time as you hook into the wall and look at what Razy compounds it. Serious doing as much damage with the railgun alone as changes with every single weapon combined. There we go, finds the kill shot, forces the spawn. There's another direct rocket and those hurt badly. Ooh, big shotgun blast, but izvukao se sa 13 health-a, bro. Dobar. Still up by 2 inject used from Sib as he's taking position over this heavy, and Noso's coming in like a wrecking ball right now. LG on LG misses with a rail. Ej, jeste Milane, Flekaja ti ono, čovjek isto urbana legenda za counter, ono, kad je naređio, a Mita Pilgrim je pričao o njemu kad je bio ovde kod mene onda, sećate se, kad sam mu sklapao kompo, ono, imate taj stream. E, tu imate onako fine anegdote iz te rane ere counter scene kod nas, profi, ono, ligi i to sve. Mita je ono, jedan od onako stvarno boljih igrača, ono, kad umeo jako, dobro je sagledavao celu igru i to sve. Predi im je bio čovek koji ih je onako lepo vezao celu tu ekipu i ono dobro ih je vodio. Bravo. Bravo. It's going to come down to this final 24 seconds. Nego si vidio ovaj novi counter što će da izađe kao zvanična. Ja sam mislio da je već izašao ta dvojka. Ma nije još. A nije? Pa čekaj, šta je ovo što gledamo sad što svi igraju? Pa još uvek je CSGO. Mada još uvek je u beti CS2. Pa je li to beta su pustili kao ili? Pa da, close beta. Close beta? A znači ne gledamo to na streamovima? Ili gledamo na streamovima kad ljudi igraju? Na Twitchu. Rafa secures the frag. I can imagine it's very frustrating style of play to go up against because you just can't pin your opponent down. You get a bit of damage and they're already long gone out of there. Opasan je Rafa, brate, i dalje ono. Drži se. Čekaj da vidim. Ja tebe ne čujem ništa, Zero, da znaš. Pa zato što sam pričao na telefon. Okej. Rekao da se nije nešto desilo. Ljudi me zove da pikada. Hailey jeste, Hailey je bio tu sa njima, mali Zen, ono. Mali Zen. A sa ovim, kako se zove, ko je beše bio još?
Da bre, Sima i bre Snake, jebote, zaboravio sam mog druga Snake-a, jel? Snake i bio je Džukac iz Pančeva, jel tako beše? Da, Džukac i bio je još jedan lik iz Pančeva što je pobedio na jednom turniru. Jel da? U finalu, da. Nemo se seti kako se zvao. He has to be so careful with Zen. He's got one of the best dooms in the game. The way he utilizes him, and look at that! U čelo, brate, ono krupan plan. Kroz rupicu, da. As Strong Sage dived in thick and hard as he hits with another rail. Jebote, koliko health time. Bravo. Ovo je baš ono move of the week, jebote, bravo. Imamo još dve kompilacije, a onda prelazimo na finalna 2 okršaja. All tied up once again, 3-3. Oh my goodness, Razy, that is brutal. Kad će novi Doom? Kad platiš, brate, nema za džabe ništa. Ja se iskreno nadam nikad, ako će da ga prave kao ovaj Eternal, ono ogavni, bolje da ne prave ništa, ono. Realno. Mislim da će to uzeti jako dugo vremena na Doomu. Ako ga prave kao ono iz 2016. onu priču lepo da nastave i to, onda okej, ono. Da mi prave, brate, ono, Monkey Pulse, brate, da stavljaju cirkuske šipke i kao da moram opet da puštam s YouTube-a onu cirkusku muziku kao dok igram to. To sam morao da radim u streamu tada. I don't know if he wanted to get the rocket jump onto heavy right away or if he was just a second too early, but that could have been gorgeous. 5. Mega's still a ways away, so he's got to be careful here. I cannot believe he walked into that room in that situation and then landed the rocket in the double rail. Are you serious? 4. Mega up in just a few seconds. Oh my god. Killed Sam. 3. Bilo surovo. Full control. Strong Sage is there, but has to walk away. Big damage coming out from Saige, but he hasn't got the right weapons to contest fully. He knows how low his opponent is. He ticks out, ties it up with 1 minute 20 to go. Nisu za Quake ability, ne može to nije skill. Oh, and that is disastrous. 190 damage to the face. Pa generalno, da, mislim, koliko god balansiraš, ne možeš do kraja da ga izbalansiraš, ono. Da. Kontem, ajde da su bacili samo za rangera taj teleport tu da bude outplay. Ove magije da bacaš turete i gluposti dronove za jednog. Bravo! Čekaj još jednom, bret. Da ispoštujemo čoveka još jednom, bret. Oh my god, huge rail. Don't do it. Oh my god, how? Did he survive and suddenly... Oh my god! 2-1. Time limit, brate, pazi ti ono, bravo. I imamo još ovaj. Week 18. Balans je, brate, ono, da svi imaju iste hitboxove i da niko nema abilitije, brate. Znači, arena. Q3A, brate. I to je balans, nema tu priče mnogo, znaš kao. Indeed, Nosfa needs to be careful here. Rafa coming in quick, and the Dire Orb's gone, and now Rafa has full map control. 7. He knows he hasn't got the flame strike to use once again. Actually, Rocket jumps up for the Mega. Beautiful stuff from Saige and cleans up Zen. 6. We'll have to see if his Sorlad can put a spanner in the works. So really, the spit coming up with that rail. Good start coming out from Dramas. 5. It's a little bit of LG damage. He's going to be flying on in, but got caught a tiny bit from Strong Sage's LG. Good rockets though, going to be clean up with the LG. Great stuff from Sirius. Setim što je Rafa pričao da Sirius ima najbolji LG tracking. Okay. Da. Kaže, najteže mu da igra protiv njega. Just push the advantage, and that rail was insanely clean. Nosfa didn't even see it coming. Oh
no. Bad news bears, yep. Beautiful. Oh, the cheeks. Opa. Oh, big rockets and oh my god. The cheeks. Čekaj još jednom da vidim. Vratio se na nulu. Da. Oh, big rockets and oh my god. Kako je ofarbo zidove, znači. Sada ćemo lagano da pređemo, da vidimo ovo dva meča. Da vidimo ova dva meča. Znači, gledat ćemo Reizija i Vengeura, a posle Rafu i beše Reizije prošao dalje, jel tako? Da. Finale, što bi se reklo. Pre toga, samo sekund pauza, idem da uzmem vodu, vraćam se i pičimo dalje. Sponzor današnjeg videa je SCDKEY. SCDKEY website nudi softverske ključeve i licence po pristupačnim cenama. Na primjer, ako se odlučite za Windows 10 OEM ključ i iskoristite Gajbotron promo kod GTR, ostvarit ćete popust od 30%. I to je sve. Sada i vi imate legalan Windows 10 koji također potpuno besplatno možete updateovati na Windows 11. Plaćanje je omogućeno kako kreditnim karticama, tako i PayPalom. Aktivacija kupljenog ključa koji vam je stigao na vaš e-mail je brza i jednostavna. I to je sve. Osim toga, tu su i Windows 11 ključevi, kao i ključevi za Office 2019 paket, za koji također važi Gajbotron promo kod GTR za dodatni popust od 30%. Zaboravite na konstantno krekovanje Windowsa i izbjegavanje updateovanja istog. Od sada je tu SCDKEY. Da vidimo, dakle, samo da vidim ja ovdje kad je počeo meč. Sad ću ti našao sam listu svih turnira. Zvao se Freeman, taj iz Pančeva. Jel? Da. Znači, Reizij i Vengeura, ali tako? Da. Koja je fora s ovim kamericama, brate? Kako misliš? Pa mislim, što stavljaju te kamere, brate, od svih mogućih, nemogućih kamera, brate? To može im se. Evo ti Sarura, lista turnira, svih Quake turnira. Tako ćemo da furamo nostalgiju. Pogledat ću poslabo ovim. Da vidimo. Ovu mapu nisam igrao, ali je isto isprepletena nenormalno, znači sa toliko uglova, ono, mogućih i nemogućih. Opa. Stvarno kad pogledaš ono, prosto nemoguće je balansirati sa svim ovim abilitijima i sve to. Mislim, kapiram da su im i hitboxovi, na primjer ovaj robot ima znatno veći hitbox, na primjer od ove, je li tako? Da, samo što brže. Naravno, da, i u tome i brzina kretanja, i hitboxovi, i defaultni health i shield količina. He is incredibly patient, as we can see on his POV right here, just scouting out like a turret, surveying the area and checking for what he would suggest. Jedino za zvuk nisam siguran, mislim, znam da oni koriste, evo, na primjer, on je tu i, što kaže, osluškuje. Pa da.
Čekaj kad će da mu se nabiju facu kao veliki frižider. Zalepio je za zid, vrat. Dobre, što kažu strpljenja, ono. I ovaj njegov, kako se zove, dash, vrate, koji ima ono zajebano dosta. Pa da. Ali nisu, to je put te fore. Nisu trebali da stave to. A nisu, nisu trebali ništa da stave realno, mislim, ali oni su krenuli tim putem, game dizajn je bio takav, hteli su tu kao novinu veliku da i dobili su novu publiku, zahvaljujući tome, ali kapiram da dobar deo ljudi koji su ono, i koji igraju dan danas trojku live, da ih je to odbilo, znači da je to bilo nešto zbog čega nisu hteli da igraju Champions i jebi ga, to je to. Sad ostaje da se spekuliše da li su više dobili ili izgubili time, zbog ovog game dizajna, jebi ga. Mislim da su izgubili dosta ljudi, ako ćemo iskreno. Koja je moja najbolja igra koju sam prešao na live? Šta, ovdje u streamu, walkthrough? Šta je meni bilo šta ja znam, ono? Mislim da je Witcher. To si najviše igrao. Pa... Igrao sam dosta igara, da, ono... Witcher jeste jedno od boljih, šta ja znam. Možda Sekiro, zato što je onako, da kažem, među najtežim igrama. Možda to. Teže je od Eldera. Kako? Kažeš Sekiro ti bio teže od Elderinga. Jeste, on jeste teže od Eldena, da. Elden ima par možda bossova koji su baš nezgodni, uključujući ovu Maleniju, za koju su se svi žalili, ono kao da je preteška i te fore. I neki opcioni, da kažem, bossovi i to sve, ali Sekiro je onako strukturalno, kao celina, ono, teži. Ima dosta tačaka gde možeš ono da zaglaviš i da umreš, da te neki average NPC ono ojadi kao majmuna. Uopšte to ne moraju da budu bossovi, to hoću da kažem, ono. Imaš te field bossove, mid bossove, mini bossove, znači svašta imaš, ono. I point je da igra je brža, sama igra je brža, znači kad radiš parry, kad radiš te stvari, to je za nijansu brže od, na primjer, Dark Soulsa trojke, jel? To su znatno sporije igre. Elden je isto sporiji malo. Ali Sekiro je brz, jako je brz i ima i skok. Prva Souls igra sa skokom. Tako da bilo je dosta tih, da kažem, epskih walkthroughova ovdje. Baš dosta. Jeste i Zelda, i prva i ova druga Zelda. Znači, Rezi, bukvalno njegova misli sad samo da beži, da bude defensivno. To je to. Pazi, ima još 4 minuta cela da se igra. Ti realno za 4 minuta svašta možda napraviš ako te krene. Ali da, on defanzivno igra sad skroz. Bukvalno je u fazonu da dijagonalno se postavlja od njega, vidiš. Samo defanzivo fura sad. Leti robot, vidi. Opa! I sad je pitanje da li ćeš da ga navataš svežeg odmah čim se spawnuje, gdje će se spawnovati i da li ono, ćeš da napraviš seriju. Ili nećeš ono. Bit of the snail trail as well. He's going to double back and he spots out Razy. He might catch him, drops on him, and then double back. The double clutch, if you will. Well, it's literally a juke, right? The slash has to go momentum in one direction. The clutch can double back and
It's got VTech. It's an ankle breaker, yeah. It's got VTech. That's something about cars. I don't really know, but yes, Wenger under. Što navijaju, brate, čuje samo. 310 on the board, 6 frags to make up. That's a good rail right there, but he's going to need a lot more than that. Here's a good cutoff. Epizoda Catch the Razy, brate. Da. I onda sad je ključio shield i sad treba da ga navate dok mu se ability ne digne. Pa da. Džabe, buraz. Ovaj kliza, juri okolo. Playing, keep away once again. Another rail comes out to nullify the stack advantage of Wenger. You still have to keep pressing on. The shield isn't up, but the angles aren't there either. Nema šans. Wenger has to open this window to try Iskusan je Razy. some more damage coming out, but Razy's made his. Baš me zanima finale gdje je pravio greške. Pa i mene, sad ćemo da vidimo. Prosto... Kao i proletao mapu 3 puta. Da. Smorio se Wenger, ono, jako se smorio, ali dobro, igra dečko, ono, pokušao. Evo ga konačno. Da, tačno, igra kao da nema šta da izgubi, što jeste slučaj, opa. The one weakness of Slash's speed. She's not breaking. She can't stop. She can't corner. Gotta go fast. 6 minutes. Or excuse me, 6 frags in less than a minute 30 to get this. Oh my god. Bravo. Wenger does hold on. Sync doesn't claim his life on that one. So you could double back for the mega, but with a minute 30 left. I mean, time's ticking at this rate. Zakucao se ovde. Zakačiš se jednom i izgubiš ono taj momentum u kretanju. There's a time and a place where it will happen. It will be now as Wenger knows where Razy is, but no, how do you get that angle through the floor? Čovjek prohuo, brate, da ga nađe. Ali još minut do kraja. Kako beše određuju mapu, izlače ili biraju 1-1? Mislim da ima ban sistem. Od 7 mapa, 2 mape se banuje i tako se igra kao best of 5. I onda se banuju čempioni i onda se... Mislim da treba da igraš sa i light, i medium, i heavy čempioni. To je to. Kako ovo preživo, koliko ima? O, pa ima, da se zaboravio, on je tank, brat. Jerry, jel se događa nešto u igri ili sam se vrti u krug i da neko slučajno upuca? To je bila prva mapa, je. Znači, Razy. Da vidimo od miševa šta koriste. Obojica su na ultralight Logitech, ali tako? Ili mi se čini? Da. Jesu, a? Jesu. Moraju to da koriste jer sponzori. A jel da, a? Pa dobro, ne bi koristili da im ne odgovara miš, ono, mislim. Gde je turnir? Pa, gde se odigrao? U Dallasu ili? Na Quake-onu, jel? Kao, znači u Dallasu. Grapevine lokacija. Čekaj da vidimo. Da vidimo šta kaže statistika. Štotka 100%. Dobro. Ajmo na sledeću mapu. Šta je s ovim bratom, brate? Otkud ovaj biver?
he's going to win Quake one, you got to go through everyone. They've always said this. If you're in a situation, na njegovom reveru. Da, zašto mu nika... dobre su im slušalice, brate. Plays a little bit of a part, but there's nothing in map 1 I would suggest that would resemble anything of fatigue just yet. I thought the decision making was good, the aim looked strong. To je verzija sa opcionim mikrofonom zakačenim. Now we're going into a map with a completely different sort of challenge. There is still the challenge HD26 Pro je to, ovaj Sennheiser. Blowing up the lights, and that is a situation Wenger has to be wary of as well, but it is a far more balanced playing field now going on to Awoken, where both these champions can be considered a really a tier 1 pick on this map, and so this is far more just about pure execution, pure skill than playing around. Uf, ovdje će da bude zanimljivo. Pamljena mapa. A? Pamljena mapa. Da, da. Don't punch me, please. Alrighty, we're going to be live on map number 2 right now between Wenger and Razy. And immediately, big opportunity here as Wenger goes straight for that rail and kind of has Razy trapped. Razy does have the dire to try and get out in case it goes all horribly wrong. That's a free rail, almost 2. Ali izmašimo sreće sad. You can see Wenger not phased at all. He has a game plan, he's going to stick to it. Yeah, he has the position here now as well. Ranger mi je ubedljivo ono. Absolutely lovely, but it wasn't to be. Taken away that stack. Najbolji. A Tina je malo broken. And we have to be careful that that burst potential as we talked about. Jel beše Doom Guy ima double jump po defaultu? Ability. To mi je do jaja ono što on može. Ali zato mu je ability sranje. Berserk onaj njegov. Da. Rage. Da, nerfali su ga i sad kad udari, ako puše se napred kao dash. Pa to je kao onaj veliki što ima ono kad se zatrči u tebe. Pa da, tako nešto. Ta neka fora. Svašta. Načeo ga je, 1-0. Načeo ga je i sad će da drži Megu ovde, verovatno. Pustio mu je rail. Mega up in 4 seconds. Razy in perfect position. Wenger in no shape to contest. Trying to maybe grab this heavy, but with the rocket jump, that's going to send him away. There's a dire orb. Good rail. But Razy still claims the item, Dan. He does, but nemojte da pičete ništa o hrani u chatu, molim vas. Nisam ja ništa. Positioning on the far side of heavy, defending that angle, coming over the rail area, so decently played by Wenger, but I definitely want to see him put a little bit more pressure on these pickups as well. He can't give too much license for Razy to play them up, and there's some good aggression going over on this light armor, connecting with a couple of rails and keeping Razy away from the Mega. So that is exactly what I wanted to see. He needs to assert himself a little bit more now, get onto those lights, and control the mid ground. Not too shabby. 71% rail for Razy, 58 for Wenger. Still very early in this one. That might be a key weapon here. And that is a third rail from Razy. Kako ga je sačekao lepo, samo ga klepio. I sad ga je našao, evo. The crowd loves weaponry, Dan. Every time you describe it, they go sa raketom, ono. And just that bit of pressure we saw on the light before has forced Razy into turtle mode here. Hasn't been able to grab anything since that biggest rotation missed down, but he's playing the angle slightly better than Wenger. He's got a lot more unreturned damage. And that chip begins to add. He's making a move over onto the heavy. This time he doesn't connect. So Wenger's looking a little bit healthy, but you can see after the light pickups now they are bang on even in stack. Opa. And he's got an orb. Menjali se za Megu. Not sure he has the exact timing. Pazi što stoje jedan i drugi. Incredibly slow. Delay coming out from Wenger. Should have heard that pickup and we'll get the timing, but Wenger's moving back. Koji Souls nisam igrao, pa čekam ovaj Bloodborne da ga uljude i onda i njega bacam. Nice rail. And that will secure the heavy. Da ga remakeuju ili remasteruju, šta god. Samo da je 60 frame-ova, brate. Makar i nezvanični patch.
And it's so challenging from Wenger because Razy's just making his picks around the corners and then playing the choke points. Da, odličan. Contesting the pickup per se. Odličan, baš dobra filmska igra, ono. Ali pod uslovom da voliš western, ono, mlađe generacije to slabo miriš. Prosto nisu odrastali na western filmovima, jebi ga, ono. I onda im to kupio PlayStation 4. Filmska igra, ono, definitivno. To su ti igre koje su masterovale storytelling, razumeš? Bukvalno. To su igre gde je ono storytelling vrhunski, ono potpuno. Uncharted, to ti isto primjer, ono, ova četvorka pogotovo. Gde je storytelling doveden do savršenstva, ono. Nažalost, malo je takvih igara. Da, planiram DLC u Bloodborne. Igraću sve što da ne, ono. Dark Soulsu, u trojici sam oba DLC-a igrao, imaš ovde sve na kanalu, ono. Celu igru i oba DLC-a, ono. Za 1-0 čoveče, ono, baš je... Da, napeto je. Baš je u nevici, brate. Smaraju me ovakvi gameovi. Da li ja gledam westerne? Da, ono, mislim, ja sam odrastao na tim filmovima. Moj djedo, brate, on je, ono, obožavao te filmove i ja pored njega, ono, sam pokupio to sve. Bukvalno se vrte u krug. Razy čuva ovaj jedan frag. Ako je ovako igrao finale i nije zaslužio da pobedi, pošto vidiš nije pušavao uopšte, nego ono tipa ako mora, evo ga, vidiš kalkulaciju, tipa zna da ga je zabo i onda kao ide na... Ali sve ostalo je u fazonu, stoji, čeka, odmerava. Mislim, okej, legitimno i to, no. Povratak Quake-u, gde si imao poz, matori? This next item, they are both healthy enough to commit, and that's exactly what we see. The orb comes out, the rails comes out, but this time Razy has to, again, retreat as Wenger connects with his rails. And we do go back to that game of chess. But Wenger says, enough of this game of chess, Razy. I want blood. I want it now. He makes a big move across. He's going to continue to press. He knows he's got the frag to tie this one up, and there we go, 1-1, 7 minutes in. He had to work so hard for that, but now with that frag, he can still maintain the control, and now Razy has to kind of be worried as to... Sad je dobio kaznu, ono, bukvalno, za taj play style. Nisam glavo gledao ovaj državni posao nikada. Idemo, provali kako je okrenuo situaciju, ono, za minut. Sad će dobije mapu baticom. Da. To je to, ono. Jedna greškica i to je to. Pa da. I on sad drži odstupnicu manje više. Zajebo se. Great timing on the Mega. Almost finds the rail opportunity, but he knows he's towards LG, and wow! It's a big rail. Unfortunate miss there for Razy. Will fall back to the heavy. Less than 2 minutes remaining, trailing by 1. Dire Orb in hand as well, in case he wants to get a little bit crazy. Here's the jump head towards Tribolt. Razy, how are you going to approach this? How are you going to get this tying frag? No rail in Wenger's hands now either, so he has to be careful. And he obviously doesn't want to play the choke points, but he wants to try and defend himself.
Focus on his defensive rockets. He makes his way around to pick up the rail, but Razy knows that's what he wants. So he catches him actually. Hook comes out. Da li sam igrao Berserk? Ne, nije mi se svidjelo ono. Ako mislimo na istu igru ono. He's done a decent job. The orb is wasted. That will give Bunga a little bit more confidence to now hold this choke point as the burst damage is limited. He can try and hold this fortress for a little bit more time, but it's not to be. He will forfeit, but time is on his side. Šta misliš, će biti 3-2 ili? Nice positioning there. Good defensive rocket, just enough to keep Razy at bay. Sve je moguće, brate, ima. 45 seconds left for Razy. Razy je iz fazona ono, vidiš. Sve ili ništa igra. Vidiš sad da ovdje nastaje problem balansa. Wenger će uvijek imati te dve kuke gdje može da pobegne gdje god. Između ostalog, da. Da kažem, ono, zato ceo QC je ono, tako koncipiran i, znaš, ono. Kapiram da od arhitekture određene mape imaš favorite sudden death, ovo je zanimljivo. Od arhitekture određene mape imaš championse koji su ono, da kažem, u prednosti manje ili veće, ono, u odnosu na druge, znaš. Razy is prowling once again. He's got both these items unlocked. He doesn't really care about defending the items. You know how stacked he is. He's just going to take it and go. 5 seconds to the next orb, and that's going to be the signal for him to keep pressing this advantage. Not even at his starting stack yet. And Razy knows how weak his opponent is. He's going to barrel on through, try and take this fight. A hook comes out, 1 down, 1 to go. There's the second. 3 seconds till Venga, but Razy's already there, and Venga cannot fight. Silver lining, I suppose. Kako ga pušuje zbog štiti Mega, jel? Pa da. He's done a lot of damage though. One more rail will actually equalize the stacks, and Venga picks up a light to pretty much do the job for him. The Mega is next up. Venga wants to try and do some damage, but Razy once again just standing and posturing in the mid-ground. So Venga has to make the long road round to try and hit an exit rail. Razy, knowing where his opponent is, goes low ground, takes the light away. He knows exactly where Venga is, and that's why we can see him making his pathing to the high ground now. Venga moving, plus back. He's trying to do some damage. But this pathing from Razy is absolutely unbelievable, limiting any potential rail angle for Venga. Ima Aleksandre, brat. Evo, čovjek je pisao u chatu ovdje. On je trebao da igra ovdje, nije dobio vizu, ono. Imaš gore, evo, Sirius je pisao, on ti čovjek igra aktivno. Živ barburke, živ brz, živ zdrav. Da li igram u multiplayeru Quake? Pa ne više. Opa, eto greška. Eto greška, eto greška. Eto greška, jevo. Wenger says, I see your angles, and I disregard them completely. No, Razy made himself, you know, vulnerable in that moment, and Wenger just hit the shots he needed to, as he has time and time again throughout the day. Deca, omladina, gled, brada još tek počela da mu raste, brate. Pa rade, to je to, jebate. Ja kad sam bio u vrhuncu, ja sam igrao keca, ono. Eto, tu koliko, ono, imam godina sad. Možda budeš dobar koliko hoćeš, ali godine su godine. Ne možda imaš iste reflekse sa 20, 25 i 40, 50. To ti je to, na mlađima sve to ostaje. Ajmo da vidimo. Reflekse, ali treba ih treniraš. Pa mislim to naravno, trening je ultra bitan, moraš da grindeš, ono. Ali opet, godine, da ne komentarišem vid. Da. Site deterioration, ono, tokom godina koji ide, ja i dalje nekim čudom nemam dioptriju. Nekim čudom, ono. Još jedna, ono, vrlo dobra mapa. Da vidimo ko će ovdje da uspostavi domination. Odlična mapa.
Doduše, mapa je malo možda velika. Onako malo razvučena, što bi se reklo. Vidiš, imaš ovaj donji deo, dole veliki štit, odmah tu na stepenicama je rail i Mega je ovde gore. Opa, što je Zorla ga uzeo, bret? Da. Povraća na njega i to je to. Ovo igra s onim strogom. Da, što ima slide i drona. I pikira onog drona, da. Idemo. Da, ovde je zakucan ono loko, a nema da pobegne ono. To je to. Zajebo se što je se spustio tu ono. Idemo. Pazi kako je vezo sad, to je to. Krenuo je da ga guzi. Ne da mu lightning. Zna da nema ability još. Da, ali ga sad dojadio i sad... Nema ability, to je to. As Razy is forcing the issue and Wenger is hitting so much damage like a truck right now. Peeker in hand. I mean, this is one of the reasons why we haven't seen a lot of Sorlang. Wenger on 55% LG, just brute forcing through the Lizard. You know, we got off to a good start because she could abuse the speed and the stack, but when your opponent confront you, that is painful. Ova mapa mi je, meni lično, mislim 2 na 2, ono odlično. 2 na 2 je odlično ljuštenje ovde na ovoj mapi, ono. Da. Samo ona mapa Veil, ta je jako loša po meni. Jako je vertikalna. Kako je vezo lepo. Impossible for Razy to peek. He does fire off one rocket, but he says this isn't worth it, disengages. No, and Razy's in a bit of trouble now because of this split between the two and the constant kako se razigor, brate, ovaj ne zna, Razy ne zna gde je, evo. 15 seconds of split between the main ne sme da provjeri. Da, bukvalno ono. Ovo se razleteo. Vidio. Now he's getting a taste of his own medicine, and Wenger has found that flow. Oh, and that rail doesn't knock him down, but still, Wenger took enough damage to go back to the light. Razy looking before he leaves now as Wenger wants to take the backstairs. Razy's going to go. Ovo sam najviše možda igrao. Jedno od 3 najigranije mape, ono, čim je izašla igra. Dok je bilo onako raspadnuto. Sećaš se da je bilo memory likova, bre, ono, pa je... Ma svega je bilo, crashovalo. Kasnile i sve živo. Da. Serveri se raspadali, ono. Šteta, moglo je bolje. Pa moglo je, da su malo pametniji, da su rekli, zaustavljamo Quake Champions, uzimo novi Doom Engine i pravimo fresh. Ajde, kažeš isto mi je, mnogo bi bolje bilo. Meni izgleda u onom Doomu kad je izašao 2016. on je imao multiplayer mod, onaj skromni. Meni taj multiplayer izgleda utegnuti od ovog, ono. I dalje ne mogu da skontam koji je ovo engine. Znaš, da li su oni žestoko modifikovali Doom? Ovdje nije ovo Doom engine, ovo je u stvari ID6 engine sa Saber engine. Pa to jeste Doom engine, znači ID Tech 6. Je li to iz 2016. Doom engine? Mislim da da. Takozvani 666, ono. Da. A Eternally na ID7. Kako?
A Doom Eternal je na ID Tech 7. Ne znam, Eternal je brži malo i to, ali mi je... Mislim, ja tu igru gledam kao single player kampanju, znaš, ono, sa pričom. I zato mi se ne sviđa Eternal jer nisu nastavili priču sa Haydenom, doktorom, onaj Vega. Ima sreće što ga izmašio Razy sad, to jest ovaj Wenger. Izmašio ga sad sa railom dosta. Znaš, nisu nastavili tu priču koja je lepo stala, ono, 2016-ica je odlična, ono, baš su lepo odradili. Sve ima svoj tok, ono, sve ima i na kraju on stavlja Doomgaja na led, što kažu, i uzima mu onaj Crucible mač koju je on povratio, jel? Odnosi i ono kao sorry but nešto ono kao i tu se vidi, znaš, da treba se nastavi priča i onda odjednom kao zaokret 180 stepeni i Eternal ima neku priču koja je tu potpuno ono u drugom planu gde je sve svedeno na nivo survival shooter arena. Kao sad imaš arenu ovde, mora preživiš, ono, znaš, kao, i onda malo imaš 2-3 koridora, pa ponovo imaš arenu manju, pa veću arenu imaš, pa koje su povezane koridorima, eventualno negde malo da se snađeš u prostoru, imaš te puzzles in space i kao, znaš, zato mi se ne sviđa što su Eternal sveli na to, ono. Bez onih likova, bez onog narativa koji je bio, ono, storytelling neki da postoji tu bar. Nije mi jasno zašto. Plus DLC-evi ti. Što nisu izbacili DLC za 2016? To mi nije jasno. A za Eternal jesu 2 komada. Dobro, ali za Eternal je bilo u planu. Rekli su odmah da... Neko je tu gadno zajebao stvar, brate, ja ne znam ko tu daje zeleno svetlo. Ko odobrava budžete i ko se pita, ono, ali... Dokazano je u x navrata da ljudi stvarno cene kad je dobra priča, kad je dobar single player igra. Evo ti Star Wars Battlefront, znaš, ko, pravit ćemo samo multiplayer. Znači, ono, flopovali su žestoko. I onda sljedeću igru napravili da bude full single player kampanja dobra. I ono, prodaje odmah bolje. I onda su bili s fazonu, ko gledaj, ljudi i dalje vole da igraju single player igre. I evo ti Jedi, poslednja 2 Jedi, ono. Znači, Survivor sad i onaj Fallen Order. Znači, razbili su prodaju tu sa Jedijem, ono. Znači, ljudi hoće da igraju te igre, razumiješ, i plaćaju bez problema, ono. A u jednom trenutku je prava poplava bila ovih dobio ga. Je li predo ili? Predo, ne može da ga stigne. On ide do kraja i ostalo. Zanimljivo mi što Alienware kao daje. To su 27-ice ako se ne varam. Monitori. Nešto mi izgleda malo s 27. Mislim da je 27, samo je pitanje da li je Full HD ili 2K. Ali ako je Full HD, kapiram da su oni paneli od 360 Hz, ono. Pitanje je sad ko je to model, ono. Ali opet Alienware je šta? Čiji panel je unutra? Je li to LG-ev panel unutra ili... Možda sam bio. Jel realno, brat?
Ajmo dalje. Kukica kaže da je moguće da su oni 500 Hz monitori. Kako? Kaže Kukica u chatu da su možda to oni od 500 Hz monitori. Pa ne vidim oznaku sad, ali ako nekog ne mrzi da izgoogla koje su koristili na ovogodišnjem Quake Champions PGL-u ovom neka javi u chatu. It doesn't actually make the rail as important as it would be otherwise. It doesn't matter though. He's picked the champion. He knows what he wants to do with it, and we're going in. We're starting on Wenger's POV, who gets the heavy swarm. Again, 2-1. Wenger up, Crazy back against the wall fighting. Nisam imao prilike da igram na 500 Hz. Nisam čak ni 360 ono probao. Ne znam koliki je realan gain. Initial skirmish early on, and what a rail from Wenger again. And dajte vi nama dobre stare CRT monitore. Kako? Kažem, dajte vi nama dobre stare CRT monitore. Yeah, there's not a lot to do, but we know Razy. He is the most patient player in the Pro League. He will stand there for 9 minutes if that's what it takes. Pravo ti kažem, kad bi našao negde da kupim, zaboravio sam oznaku tog Sonyjevog CRT-a. Kad bi našao njega da kupim negde, mislim da je on bio 19 ili 21 inč, ono. To bi bila kupovina ozbiljna, ono. Pa gde bi ga stavio? To je ogromno. Napravio bi mesta amatori, ono. Za tako nešto bi napravio mesta, ono. Ali to nema se uzme. Mislim, to i ako ima, prodaju ljudi na eBayu za ono milione. Da. Jeste Simo, slažem se, ono šteta je bio. Oni još dvojica nisu dobili vize, ono. Standardna fora kao ono slovenska plemena. Jedan Poljak nije dobio on i nije dobio Argentinac baš. Almost found some damage on there, but he's going to drop onto the heavy way early, 8 seconds early, and he's just a sitting duck, but Wenger's nowhere to be found to deal any damage. Nije neko iz Belorusije ili Ukrajine. Da, Hron. Iz Belorusije. Neither player obviously wanting to make any mistake, no matter how small it can be, game deciding. And this may even be a map that's decided by that single frag, so it is monumental. Dobri su ovde. That players make perfect decisions from start to finish. 10 minutes of perfection is never easy. Svako drži kao svoju stranu šatro, ali... Opa. Didn't see. He does now. He hears the rocket stumping by his feet. Moves across to try and do some damage, but Razy's parting once again is exceptional as he gets out without even being seen. The jump pad is hurt though. Rocket comes back out. Big rocket to rail combo. Kako ga dobro sač. I expected him to use it for. And a double rail in fact, and Wenger actually responds more than in kind. Razy's trying to defend the way, but no, another rail to the butt. Prošao kroz portal, jel? What's he going to do to get out of this one? Nije prošao. A od gore je aktivirao onaj dupli rail, jel? To jest dupli light gun. Could have been a bit of a trap there from Wenger, but he didn't feel comfortable pushing on that one. Mega up behind him at 1, and he's just cutting off the map now. Su stavili Blaskovicu, jebenu regeneraciju. Ne znam za to. Pa da, kad je... Tipa, ako ima 30 halta, vratit ćemo na 70 i tako. Posle 10 sekundi. A, znači, ono, tokom vremena pomalo mu vraćamo. Da. Koja je to fora sad kao? Kao pasir. To je bio je preslab nešto, pa su ga buffovali malo. Pa da. At Razy before he picks up that mega. He sees the timing. Big rail coming out. Also, significant split between the two. And there's the second rail. Wenger fine at this last angle. Razy going for the lower light, making his way back to the pillars to try and get another lower light. And just like that, all that work. Kako ga je lepo našao, ono. Tačno ga je pročito, bravo. Kako ga je pročito, lepo, šta će da radi. He's able to drop down onto the heavy for free. Still totem in hand. He doesn't even care about the stack. He wants it to fight another rail onto the mega after the pickup here from Wenger.
Ja bih zato i bojkotovao. Baš zato što ono nisu bili u stanju da obezbede vize momcima koji su ono skroz okej, da garantuju za njih, da dođu na takmičenje, da izmisle šta god, brate. Ako Medvedev možda igra na Wimbledonu, može i Kuler, brate, na usrednom PGL-u. Naprimjer, lupam sad, pričam na pamet, ali da pokažu da je duh organizacije iznad bilo kakvih podela, pogotovo što ovi momci nisu, ne znam, politički aktivisti, nisu ne znam šta, brate, ljudi su gejmeri, ono. I zato im je ono kao organizacija buđola, po mom mišljenju. Ali mislim za kanteraše da imaju sportske vize. Kako? Za kanteraške timove da imaju sportske vize. Nemam pojma. ISL i koje već namestili su organizaciju da imaju sigurno te kao vize, da neće ih jebavati. Pa, mislim, ono, tim bolje, prosto, kažem, ono, to je, nemaju na osnovu čega da ti brane, znaš kao, ono. Jeste kod nas ono solidno tlo, što kažu, za održavanje ovakvih stvari, ali nema ko da održava jer interesovanje naših brendova i firmi nije veliko ako ne mogu da zarade odmah $1 milijardu. To je naš mentalitet kao naš. Wow. So passive healing him back up to 25. There's another bubble for 50, but yeah, Wenger just tore through him with that machine gun. Razy not really ready for it. A dobro, s obzirom da Sirius nije otišao na Quake, bar je uzeo $2000. Ne, ono to je, što kažu, ako ništa drugo, ono, jedna mala uteha, ono. Da. Mada opet, da je čovek kupio kartu koja mu je propala, ono, eto, pokrio bi troškove karte i eventualno nekog, ono, ostalih troškova, ono, tamo bi svakako spucao, ono, tu lovu. Mislim, to bi morali da reše, ali kažem, ono, iz iskustva znam da Ameri traže, brate, da si, ono, stalno zaposlen, prihodi, lista izjava iz firme, znaš, ono, o poslednjih 6 ili 12 plata, ono, znaš, da vide te stvari, šta i kako. Da nisi neki, brate, ono, Meksikanac Jose koji hoće tu kao da prebegne, ono, da dobije politički azil ili da im se, ono, Juan. Da im se nakači na socijalnu pomoć, brate, i ne znam šta, ono, znaš, kao. Mislim se i ja, ono, kao buraz, Amerika je daleko od neke idealne zemlje u kojoj bi ja želeo da živim. Mislim, i sistem i, znaš, kao, ono, jeste velika zemlja, ima jako lepe predele, prirodu i sve, ali, ono, vi ste truli iznutra, niste mi neki ideal, ono, življenja, modernog uređenja i tako to, ono, znaš. Tako da, ono, ne bojte se, ono, nemam nameru baš da se zadržava mnogo. Lepo da se vidi, ali ništa više osim toga, ono. Hvala, doviđenja. Ništa kao naša Srbija. Banana država. Mi smo ovde van konkurencije, ovaj. Mordor se ne računa, brate, nikada. Mi smo potpuno van konkurencije. Vidio onu foru sa kamericama, što je američka vlada kao
obezbedila da... policajce? Da, za policajce, da moraju da nose. Mislim, zamisli dođe Amerikanac i kaže našoj policiji morate da nosite kamerice. Mislim, oni sigurno to nisu sad uzeli, taj sistem integrisali zato što je rekao neko pametan kod nas, kao, treba da se nosi, da se vidi da bi se lakše kontrolisao rad naše štakorske policije, ono, da li su tukli, davili nekog, da li su radili nešto što prelazi njihovo ovlašćenje i tako dalje. Boga mi, tanko, ali ga dobio Rezi i to posljednjem trenu mu zabao treći frag, ono. Tanko. Idemo dalje, brate. Ovo je desno, brate, spreman da se lansira na Mars. Pravi Jorge, brate, on je spreman. Spreman je, brate. Ovo je zanimljivo, čekaj. Ako je to... Ovo je najmlađi deo publike koji sam video do sad, ali u finalu to su sve bili ljudi debelo preko 30 godina, kad sam gledao publiku u finalu, što je u stvari dokaz samo da ovo nije ni iz daleka zanimljivo mlađima. Ovo je, ako se ne varam, finalna mapa, pošto je 2-1 za Rezija, jel? 2-2. A 2-2, izvini. Znači, na 3 se igra dobijene, ali tako? Da. Ono što sam htio da kažem za ove kamere, džaba kamere, brate, kad će uvek da fale ona 2 ključna minuta snimka, znaš. Da. Pa da, pa mislim, znaš kao. I onda će da dođe svetac i da kaže, video sam ja ta 2 minuta, strašno je kao, znaš, ono, evo, verujte mi na reč, ono, nije za vaše okice, kao, ja vam kažem, sve u redu, i to je to kao. Čovjek te pravi majmunom, ono, bukvalno. Tako da ne vidim poentu kamera, ako iste neće da rade. Opa. Na primjer, za counter turnire je to mnogo drugačije. Mislim, svako ima svoju kameru i plus ima 3-4 lika sa prof kamerama koje lebde oko njih. Za reakcije, za ovo, za ono. Da. I onda kad treba da se edite, imam sam materijal, bukvalno. Imaš po kanalima i ono? Da, po kanalima, po igračima. Mada najbitnije je generalno da imaš in-engine snimak tekme, znači, gameplay. Da ti možeš da ga puštaš, beše usporeno, pa ga snimiš usporeno i onda dobiješ na kraju tu bolesnu tečnu, taj video footage. To je najprljavija fora, brat, do sada za koju sam čuo. Tu si mi otvorio oči, potpuno si mi otkrio univerzum, ceo jedan novo. Ja sam večno pizdeo od toga, ma da, znaš, kao ono. Brate, kako ovo sranje, znaš. I onda sam skapirao da zapravo ove trailere najavne za igre tako prave, što je najveća prevara, apsolutno. Znači, traileri izgledaju masno, tečno, napucaju grafiku, znaš, i onda to usporeno snime. Kako to tačno ide u stvari? Ajde objasni kad si već tu. Pa 4 puta sporije snimaš igru i onda ga ubrzaš 4 puta u Mega Suprimijeru. Znači 25% brzina reprodukcije, snimaš u koliko? U 60 FPS-a? Pa... Da, u 60 FPS, možeš i 120, 240, sve zavisi koliko hoćeš da ti bude smooth i koliko hoćeš motion blura da staviš. Pa za ove najbrže igre kapiram da je povoljno, da je poželjno što više frame rate. Pa da. I onda je ubrzaš 4 puta da bi dobila tu prirodnu pravu brzinu 100% reprodukcije. Ali zato izgleda perverzija.
Da. I onda možda se zezaš. Tu je naravno i ona druga priča da ti možeš u engine-u sam da voziš i pozicioniraš kameru nezavisno od akcije cele. Kao onaj free cam. Da, kao taj free cam. Kao klasično. Samo što, na primjer, u Quake-u, na primjer, Quake trojici ima problem zato što demo nema mnogo informacije kad izađeš s kamere. Tipa, ako ti uliš raketu i ubiješ ga tamo gde u 3 kurca, demo nema informaciju gde se lik taj drugi nalazio. Tako da možda pratiš raketu, ali raketa samo udari u nešto i to je to. Ne vidiš model. Jasno. Znači moraju da budu u nekom radijusu jedan do drugog. Da, moraju da budu u radijusu. Jasno. Dok, na primjer, u Counteru to je totalno druga priča. Demo ima sve informacije, ali zato su demoi po 300-500 megabajta. Pa da, mislim, ali s druge strane oni su to namenski radili tako od starta da bi mogli da prave tako dobro zezanje u postprodukciji, ono. Pa da. Da to izgleda, ono, mislim, to je ono, hajpovanje, loženje maksimalno, ono, to je to. Let me get the damage, let me get out, let me get back to the Mega again. One frag lead for Brazy. Here is a quick rocket jump, gets past the Timmy, the flame strike won't Teo je da ga ovaj savata na... Bravo. Venger's so close to death right now, needs to be careful, does have some bubbles to work with. Also has the Timmy, but Brazy not afraid to push even with a one frag lead, so much on the line, still playing that aggression that we've seen in all rockets with that read. Kako mu je loše naleteo, ono. Pročito ga je za teleport, definitivno. Knows exactly where he is and needs to be careful of this drop down, but Razy's looking strong in that read, as you mentioned. Fantastic. He used his own audio cues to bait Wenger in. Wenger would have assumed he was going across the top and would trap him, but Razy understanding that. Incredible awareness from Razy. Another flame strike comes out. This time it does connect, and that's going to be painful for Wenger as he can't go anywhere. He tries to double back, but at what cost? 40 HP. 33, and Razy is healthy. He wants to get out without taking too much damage, and preferably with Wenger's life in his hands as well. And he's just waiting around. Ne da se Mađara. It's not going to be worth it from Razy as he's now low, and he's actually had to give up this Mega. Ovaj gulaš nećeš dobiti, bro. Dobar. Njemu bukvalno fali malo agresivnija igra. Pa da. Malo više da pušuje, za razliku od nekih koji previše pušuju. Great facts, 4 minutes remaining. Razy playing phenomenally. He's got the read on Wenger, and Wenger is being stuck when these flame strikes are being thrown out. He has to take these fights. He hasn't got any weapons now, and he's just going to stand and steal away this Mega. Kako? Kažem, kako gadan ability, ta vatrica što baci. Aha. Koliko skida, isto kao onaj gušter sa onom kiselom. Da. Da, to je to, znači. Opa. Deals with Timmy, doesn't have to worry about that. He has to worry about Wenger's LG as he pushes in, but Wenger takes so much damage back. Razy misses with the rail, but the follow-up se zezno, što je krenuo dole. Pa da, očekivao je da će ga pogodi, ali ovaj ga prepogodio. Bio je railable. He was railable very much. Because this is where the flame strike becomes valuable. Once again, it goes on out, and Wenger can't move. Wenger is stuck. Turret comes down, but it's not doing anything. Razy doubles back. He's going to forfeit the Mega, but he's probably just going to drop down and try and do a bit of chip with the rail. There it comes, but Wenger responds in kind. He takes that away, and now he has to try and chase. There's a big lifeline now. If he can lock down the map in these last 3 minutes, 40, it's going to be a hard road. It's going to be a long road, but it is possible. Stari dobri launcher iz trojke, skin. Pa jedino tako mogu da uzmu pare na skinove. Da, realno oni nemaju ono nikakve prihode od ovoga jebote. Ali tako? Kad pogledaš. Znači oni drže servere čisto zato što je to Bethesda koji imaju para za servere. A i nije da su serveri nešto preopterećeni. Opa. Malo ljudi je ostalo da igra. Ne znam baš, ili ima negdje statistika koliko ljudi
Pa jedino da vidiš na Steamu koliko ima aktivnih igrača i to. Na Steamu? Da, Steam Chart se valjda zove sajt, ili tako nešto. A da, beše Bethesda je ubila onaj njihov launcher i prebacila svima igru na Steam. Da. Da, upravo si. To me baš interesuje sad u ovom trenutku koliko ima aktivnih igrača. That's it. Razy's done it along with that flame strike. I think unfortunately for Wenger. Quake Champions Steam statistika 226 aktivnih igrača pre 44 minuta. Pik za prethodnih 24 sata 868 igrača pik. Gotovo. Ungaro ga dobio, vrate. Poslao je Vengera kući i otišao. Back to Italija. Back to Italy, si, it is I, Mario. Dobro, dobro. Mislim, generalno, mogli su obojica, da prođu podjednako. Drugačije igraju, ali nisu konzistentni, to je ono što ja primećujem. Ćemo na finale. Ovo je osedao skroz, brat. Pa da, DJV. Svake godine on. Mator je skoro ko ja, brat. Pa on je bio prvi komentator za šta već. Gde on je sa dugom kosom, brate? Njega nema. I nema ovog bre što igra aktivno i dalje. Ovog Britanca smešno. Kako se zove? Streamovo je na Twitchu. Kako? Too good. Ne. On je vodio, non stop je vodio, bro. Stalno su ga zvali. SCDKEY. Stalni mozak jebot. Igro je bre i vežbo je non stop sa ovim ostalima aktivnim. Rafa, straight from his pravo iz staračkog doma stiže. Dobro, nije baš toliko matro. A nije. Još nije set. Pa, obrati pažnju na publiku, obrati. Da, inače ta crvenokosa što sedi to mu je devojka. Što ima crvene čizme sa šljokicama. Baš ta. Znači, Rafa, brate, pune ruke posla. To. Tako nešto bi se reklo. Inače, on je baš imao tragediju. Bivša devojka mu preminula od raka. I baš on. Da. I onda je prošlo možda godinu dana i ova ga namatala. That Predator's now been starved for 2 years of his victory, of his belt, and despite all of the challenges along the way, he is looking as good as he's ever looked, as sharp as he's ever looked. 868 aktivnih igrača juče u piku, a sad 220 nešto. A da, eto, na to vam se ljudi svelo, znači nema ni 1000 ljudi koji aktivno, ukupno na Steamu, ljudi koji aktivno igraju Quake Champions. To je to, znači vrlo mala komuna, vrlo mala komuna. But he has an opportunity for some revenge. 40, Razy's looked pretty good all weekend, but he comes in as a little bit different Razy in the QuakeCon 2023. A little bit, but my worry is that there's this just mental block facing Rafa. You know, Razy's just constantly running against Rafa here and there, and it always seems to drop. And also, gde si kobac post, brat? Možda zato što nisi igrao Quake Heca, brat. Ja sam malo stariji on. Ali ako si dolazio kod Stilgara, onda smo se videli, verovatno. I kod Stilgara i
kod Konrada manje. You're going to have to have a deep championship pool. You're going to have familiarity with all the maps and be comfortable on them, especially because here in the grand finals, because da neko ide Bajagu malo pre u prvom redu. Undefeated, he already has a one map advantage. So we start this one and Razy's. Dakle, da vidimo sad situaciju. Man, what is that format? Čekaj, realno da ova kamera, ladno je LAN, IP kamera, ono. Pa mora da. Što bre mora? Ko kaže da mora? Zbog latencije, šta? Da, zbog latencije. Da pa može i... A da li nisu htjeli da se zeziju sa ovim USB web kamericama, koje su sad by the way ono kidaju, jebi ga. Nema latencije to. Opa, Monster se pije, a? Da, tu uzu jedan strk, ono, da ispuštuje one novce silne. Pa da, mora tako. Ej, on mu uzu vodu. Da ispere Monster iz usta. Koja je šansa, brate, da je stvarno Monster u tom sranju? Skapiram da je tu voda, ono. Ja se sećam pre, kad su te forsirali da koristiš njihove miševe, ako ti bio miš, ako ti Razer. To je samo ubistvo, brate. O, da. Mislim, sećam se da je ono davno bila fora, kao miš može da ima makro u sebi, znaš, klikneš, cap ubaciš i kao cheat i ono frka. Dešavalo se, sećam se, na velikim turnirima, sećaš se da je bilo diskvalifikacija silnih kad su provalili za miševe, kad su krenuli miševi koji imaju svoju internu memoriju, a danas, hvala Bogu, svaki miš ima ono svoj internal memory. Da. Kako tebe služi, jesi još na ovom? Da, na ovom. Ja ga još koristim. Nemam nikakve primjedbe, znači top miš. Odličan i, pošto meni ne odgovaraju ove veće dimenzije miševa, ovaj je prva liga, ono. Extrify MZ1 oznaka. MZ1, evo i Đole ga koristi isto. Jesi menjao onu guzicu u grbu? Nisam, ne. Manju veću da probaš isto koja ti više odgovara. Šta kažu ovdje za mapu? Šta za mapu? Vel je ona vertikalna jako. Koju su izbacili? Deep Embrace, ona gde su se jurili stalno. Fangry Raze. I još jednu treba da izbace, jel? Da, ja mislim. Ili je ovo Best of 7 ili nešto. Ne znam, aj pusti. Evo. Pazi ekipu, bro. A imamo matoraca dosta. Pa, jedino oni prate ovaj... Kaži, ko je imao za ovaj za sponsor, onda mu je bilo super, pa nije. Za ovi, pa pazi, dobri su im bili miševi, ono, kad sam ja krenuo ovaj kanal 2015. Imali su celu seriju 6 komada i super su zato što su od svakog modela imali manji i veći za svaki model. I to mi je skroz bilo cool, ono. Ja sam bio dosta dugo na EC dvojici. Provali sad razliku u gameplayu, u agresivnosti. Znači, znaš ono, ne ustručava se da dobije po nosu Rafa, ono. Fearless. Pa prosto, znaš ono, gledaj ovaj letić toster. Razy, brate, da, to ste da kažem, Razy nešto, ono, gledaj ga, ono, proleće, ide na siguricu, a sigurica u ovoj igri ne postoji. I onda, ono, kazna, malo pa kazna, brate. Still so early in this game. And both players are probably going to be playing at a pace in which they're kind of feeling one another out.
Razy playing from somewhat of a disadvantaged position with Rafa already up one game because he made it through that upper bracket. Finale, veliko finale. Has had to take out one of his own teammates in order to get here in what was a grueling matchup versus Wenger. And now trying to finally grab that championship belt. So very quiet for the last 50 seconds. Da, setio sam se ovo Kobat što je pričao. Quake 2, timski multiplayer isto bio dosta popularan u dvojci, ono. Ja nisam toliko igrao, ali je baš bilo ono zezanje, non stop se cepala top. I volao sam turnament da igram Unreal. Tu je isto bila dobra ekipa, ali tu smo ono koji igrali timski, onaj Facing Worlds, čuvenu mapu, to je meni bilo ono. Koja je fora s ovim udaljenim teleportom? Pa ništa, teleportuje se na sredinu mape ili ti tu gore. Mislim, staviše ga nešto kroz prozor kao... Pa da ima, kao da padneš u lanac. Ako te izbaci napolje da možda dešuješ tamo da se spasiš ili šta ono. Rafa iz fazona ono kao, okej, that's it kao. Opustio sam ga 2 ono. Opa, vidi ga što je zaređio mladinac. Šta je best buy? 80 do 100 evra od miševa. Buraz, miševi dobri su toliko pojeftinili da ti za 80 do 100 evra imaš ono najbolje miševe koji postoje sad. Realno. Ti za te pare imaš da biraš ono najbolje od najboljeg. Samo pitanje da li hoćeš bežični ili ovaj... Da, bežični su po pravilu 20 do 40% skuplji. Ne mora da znači, ali s druge strane jako često postoje neke akcije, popusti i tako to. I ko prati, ko zna, on može da ukeba ono brutalan miš za realno ok lov. I da to bude dugoročna investicija. Rafa je sad bio iz fazona ono kao sve ili ništa. Pitanje je da li može da ga stigne. Ja mislim da može ono da ga stigne. Pa, da. Jer ima još 6 minuta, ono ako uhvati niz sada, bez problema. Da nije imao štit sad ono 3 put bi umro. Ja sam imao od zovi miševa ovde na testu dosta. Jedan sam koristio neko vreme od njih. Trenutno, koji je najbolji senzor trenutno? 3396, tako neki, jel? Beše, on je najbolji senzor, ali opet svi ti senzori, ne postoji loš senzor, ono. Ti bukvalno više ne možeš da nađeš miš koji košta između 50 i 100 evra da ima loš senzor, to više nema, ono. Osim možda neke obskurni neki brendovi koji se uvek po pravilu izbegavaju u širokom luku, ono. Oni White Sharkovi, Red Devili, Trustovi. Ali to nikako. Reebok, Nike, znaš ono, miševi, brate. Pa realno, brate, znaš. Ako gledamo na brendove, ajde ovaj Xtrify ima solidne neke modele. Pulsar ima solidne modele. Od ovih regulare starih, tu su Logitech, tu su Razer, tu je HyperX imaš. HyperX, pa njega ne bi stavljao u ovaj tir, iskreno, on mi je ispod. Čak i Glorious ne bi stavljao više u ovaj tir, i oni su mi možda za nijansu ono. Steel Series, oni imaju i dalje onako par ozbiljnih modela. Sad, generalno Asus
ima u poslednje vreme 2-3 neka modela miševa, ali mislim da meni bar ni jedan nije, da mogu da kažem, ovo je stvarno ono high-end mouse. Međutim, Cooler Master ima od ovih novih modela jako dobrih par komada. Onaj bežični što sam skoro ovde uzeo od njih mi je vrhunski po obliku. Oblik mu je za mene ono odličan, ko ne voli prevelike miševe. Taj kida miš. Bukvalno čuvam ga ovde i ako se ovaj nešto razvali, njega ubacujem odmah. Teško da će se razvaliti. I kako se zove, čak MSI, ovaj što imaju identičan model MG 41 i 31. Jedan je manji, jedan je veći. Evo sad sam drugaru odneo ovaj veći na poklon. Oni su oba bežična i super im je ona mala baza na koju samo od gore postaviš mouse da se čaržuje, brzo se puni, a zadržao sam ovaj manje sebi zato što ono, kažem, ne volim ove velike miševe i oni su jako dobri. To je praktično iskopiran onaj uniformni oblik školjke ovih, onaj simetričan, leva i desna strana su iste, znaš kao, od Razera, da kažem. Ono Viper, neki oblik školjke otprilike, taj. Onako grba mu je na sredini, najviša tačka i to. I jako dobar senzor što strpali isto u njega. Pa šta bi preporučio kukice, na primjer? Ali to ti je zavisi od ruke, od šake. Mislim, pa znam da zavisi. Kako ga je sada ispratio, bret, si ga vidio? Samo ga je gurno i rekao, excuse me, ono. Kaže, beži tamo. Ima sreće s ovim štitom, brate, znači... Vidiš ono, znači, ne ustručava se da dobije batine, što kaže. Ovo se zezno. Nedoskok, tako zvani. Evo kaže Gvozdan ima hrpu MX Logitech. Gde si Hijeno Poz? Reci mi, jesi uspeo nešto sa kablom, šta si uradio? Da li se bootuje normalno mašina ili je nešto drugo? Opa, 9.5 polako, ali sigurno, a? Do duše nema šanse, minut do kraja. Minut do kraja. Sve je moguće. Sve je moguće. Ja sam tako Remedije stigao na VCG-u 2005. To track him down, but he may just have to be setting his sights onto the next game, which will be Keep. And a map that has been claimed by both of these players. It's both his Rafa's Keep and his Razy's Keep. Frag je nešto krenuo ovdje da odlepljuje, da kidiš. Ne smeš da ustaneš sa stolice, odmah ti su uvali onu stolicu. Bukvalno, znači ustaneš na sekund i on, evo, okrenem se, on leži, već i spava, kao. I kad ga diraš prstom, kao, ej, ti, pravi se lud, kao naš, u fazonu spavam, ne čujem tamo. Dobro, slobije. Ovde je tračak nade na horizontu beznuđe, bret. Evo ga džaba, brat. Džaba da brat. Ono što cenim kod Rafa je, brate, taj njegov poker face, ono. I ako pobedi, ako izgubi, po izrazu lica ne znaš šta se dešava. Ako ne uključiš ton. Da. A ima on par ispada kad se baš nervira. Pa možda ono tipa na sopstvene greške, ono, kad pizdi zbog toga. Pa i na greške, a i na igru, najviše. Kad igra ne registruje neke hitove i to. A, pa dobro, da, to je ono. Do igre, do engine-a, do servera, do čega god. Ajmo da motamo. Kakav im je rail? 58 kod Rafe. 58 i 50. 50. Lightning 42, 41, tu su isti.
Pazi Rocket, jebote. 36-9. Doduše, vjerojatno ga Rafa nije ni koristio. Nije ni koristio. Šotka, okej. Machine gun ovaj nije koristio. Pa da, vidiš da ima 200 damage na Rocketu, a ovaj ima heal 300. Da. Play all the maps. You know, maybe Rafa should play clutch. He had the first pick and he could have... Tonight's still pretty high. Front, he wants to set the tempo. It's incredibly strong if you can do that. You have the inject, but at the same time, šta je koriste od periferija? Rezije ti na G Pro, onaj lightweight, a Rafa ne znam. Sad ćemo da vidimo. Armor like Rafa is typically one of the best at that, right? We've seen him start out and all these. Ne znamo tastatura šta ko koristi. Stavili su ovo sranje preko. Ne vidi se. Evo ga. On ima beše Logitech tastaturu isto. Da. Rafa nema Logitech opremu ili ima? Evo, ovo je Razer, ovo ti je Death Adder. Death Adder bežični, onaj najnoviji, ja mislim. Da. Ako se ne varam, i Rafa uvek dole na krilima drži tastaturu. Jel' tako? Da, uvek dole. Uvek drži na krilima tastaturu, brate. Ne znam koju koristi je bih. Možda tapka dildo, brate. Koji je USB-om priključio na komp. Čekaj, ko je bre još iz Liquida osim njega sad? A bio je Da Hang, a sad nemaš nikog. Znači, Da Hang sad, znam da je igrao sa njim često i trenirao, igrali su parove isto. Viš kako drži miš, ono. Znači, veliki srednji prst je na scrollu, a većina ljudi ovako drži miš, ono, kad gledaš competitive. Jer oni beše skaču na klik, pucaju na space i na shift. Kako to beše ide već? Pa ne znam da je Juster spucao na space pre. Kad je igra Quake 2. Pa da, fora je da ne pucaš na mišu, ono, to je fora. Pa da, kao... Jer ti je onda ruka mirna sve vreme. Ne spreš veliki pritisak na miša, da te bolje pucati na tastaturi. Da, bolje trekuješ, ono, konzistentno trekuješ, ono. Evo, ovo isto jedna od top mapa za 1 na 1, ubedljivo, ono. Toliko je dobra mapa, ono. Toxic ima te fore, on se kretao, mouse 1 bio napred, mouse 2 nazad. Space skok, Z, X mu je levo desno i C mu je pucanje. He's down below, he's used the Pika, but Rafa's also got the inject in reserve if he needs it. And take this fight knowing he has that resource available. Big Rocket just missing the head of Razy, but still doing enough chip damage. Yeah, and our major items are going to be very, very close to one another. They're going to swap it up. Actually, big LG damage. And Rafa has an opportunity for that first frag. Razy only 8 points of health. Rafa knows he's just going to constrict Razy's movement, and Razy's going to decide to go for it. He has to double back, and that's confidence from Rafa right there, saying, okay, I'm going to let you live right here. Huge rocket coming out, but Rafa's still getting that first frag. He's up on the board. Čekaj da vratim ovo, bre. Constrict Razy's movement, and Razy's going to decide to go for it. Pazi ovo je. Či pročito ga. Tap 1, tap 2. Ali ovaj ga šotkom otkinuo. Pa da, znao je da ima malo healtha, to je to. Znao je da ima, bio je siguran u to, da ovaj nije pokupio mnogo healtha, samo jednu je uzeo ovu plavu. Ima neki skaču na scroll isto, da. Mislim da se kreću na napred, tipa na desni klik je kretanje na napred. Te fore neke, da li Toxic ili ko već on. Toxic na mišu se kreće. Mouse 1 mu je napred, mouse 2 nazad. Aha. Not great when you consider what Rafa has at his disposal, including another inject in about 10 seconds here. And now
Gde si gojo, matori? Šta ima Burz? Jesi levelovao u svetu kamionđija, brat? Kakva je situacija, brat? Šta kaže Unija autoprevoznika Europe? Pazi, dobro se drži Razy, ono, 1-0 i dalje. And that's it. By Rafa doing the dance, but keeping himself in a safety spot. He's going to go in on it. And that was risky, but you know, in these situations, you do have an advantage. He decided to go for it. That could have turned out. Daš je ovaj, viš, zanimljivo da uzuje ovog Čomana da igra sa njim, ono. With 2 minutes and 46 seconds on the clock. Oh no, Rafa dropped down. Actually gets away from the Pico and strips his life. I thought that was the right play, but Rafa is on another level to all of us, going the long way around. And now these aggressive pushes from Razy, they're appearing to become reckless very, very quickly as he's in the ropes and will give up a fifth front. Da, uhvatio ga je sad, ono. Sad ga uhvatio. Ma ima potpuno kontrolu. Sad je in the zone. Pa znaš kako, sa LG-em su tu negde, ali... Da, evo vidiš. Sad je Razy pušao i isplatilo se odmah. Ali, brate, već je ono kao 5-1. Kako mu je brzo uzeo 3 fraga, ono. Iako ima 2, 3, 4 razlike, on već na 8. minutu može defanzivno da krene da igra. Pa i na 5. čak. Čak i na 5. može defanzivno da krene. Da. Samo je pitanje da li hoće. Red room, he knows the Rock is there trying to get himself a light, and it pays off. He actually decides to go in through the hourglass hallway. And I can't even tell you how incredibly smart both these players are playing with their entryways. They're taking these unusual pathing and catching each other off guard. Constant game of chess and back and forth. But look at the dominance now, it's completely swapped. 15 seconds between the items. Razy can play aggressive. He can strip this health at distance and then use that leverage to consolidate the item advantage. And there's what 40 was talking about, except being done by Razy, going through that red room, taking away that light, and you can see Rafa has no armor stack at all, which means that's a big clue for Razy, knowing like, well, I picked this one up, the other one is right over here, and if he can kind of guard it, if he can kind of deny it... Samo ga vratio na platformu. Baš gledam šta je naumio i onda ga onda čekao, slušao, šta će. And that is massive as he has to vacate. He knows it's up at some time now, but Razy's up to double back. He's going to catch him. Rafa's going to go the long way around, and he gets caught. Bravo. Ovo se isplatilo, sada se ide odmah za Megu. Da. To je to, pokupio mu jedno i drugo. Pazi, on sad bukvalno ima šansu da kontroliše oba itema. Oba. Da krstari okolo i jedan za drugim da uzima on. Sad me zanima koja će Razy grešku da namesti da ovaj povrati rezultat. Da. Mada i nema što da vrati, on vodi pa vodi je. Pa da, ali 2 fraga, to nije ništa. Uzeo mu je štit, ali tako? Da. Uzeo mu je štit Rafa. I to je već... Velika, evo ga, čeka ga za... Spawn. Ali je brzana. Bravo za ovo, jebot. Ali kako je izveo ovo čovek. Šamarčina 2 puta, ono. Da, da. Koliko ta eksplozija skida? Mislim da... 10-20 helpa. Evo koliko se isplati agresivnost, ono.
was going to connect and make something happen. It did not, though. Razy somehow stayed alive and got the frag, and for the first time, he has got the lead in this match. Yeah, and there was so much time before the heavy armor that Razy could push on in, and this is the problem. Rafa isn't doing any damage. He's just running away like a scared animal. Pogodio ga. Jeste, a? Baš gledam. Jeste. Sa raketom. And in some instances, even to get the timing. Šta je sad uradio? We've got 3 minutes left Nešto se in istripao. this game. Ne, uzeo je štit. Kine sebi health da bi uzeo štit. Aha. Glupi dron. Čekaj, tako mali cooldown ima za drona, evo. Da. Mislim, nije mali cooldown. 50 sekunde, 60. Aha. Nešto mi deluje da ono baš često ga šuri. Frankly, deal with his offense as well. And this is the problem. But Big Rocket's coming out. The third one doesn't hit. He's got to make it happen. This is the most amount of work he's done in the last 3 or 4 minutes. He's actually Au, koje ludilo jebot. Razy really can't pressure this heavy. Otherwise, that will happen. A rocket to the face. Rafa can't follow up. He doesn't have the weapons, but now he has an item. He can begin to build. 2 minutes to go. 2 frags in it. Sad hoće se stekuje on, a? Ahead of this next mega. Razy's above. Razy's prowling with the rockets. Rafa's done a good job to steal it away and actually get away relatively. Sad je promašio štetu. Sad je mogu da ga dobije sa još jednom raketom. Taman mu je to falilo. Međutim, Happy Jumpman odlazi. I to je to. Vidiš ono kako se okrenulo. Jedna raketa i ono. He knows what the timings are. He's sitting on top of that heavy. He even gets a chance to delay it just a little bit, knowing that he's going to be able to get it safely. Zajebano zašto se stekovao sad ko majmun. I ne može da ga... Da. Full stack je. Preuzeo je kontrolu mape i bukvalno će da ga lovi on. Što kažeš neki? 200 sam. To. You don't get red, you end up dead. Begun to converge. If Razy can delay, there is something he can fall back on. Rafa's even taking away the lights, as Rafa does. Razy going to have to try and now just hide his caught between a rock and a hard place. He's moved. Moraš besprekorno kretanje da imaš po mapi da bi ga sada izbegavao, znači bukvalno da... A on igra sa Anarkijem koji je ultra brz i vidiš šta radi ono, znači strafe jumpuje sve vreme. He's caught from above, he's dropped down, no! Shotgun to the face! Both of them connect. Pazi ti ovo. Majestic way, and we are tied up, but now he's in a fantastic position. He's got the better stack. He knows the time, he's catching with the LG. He almost pulls Dobro odradio Razy. Mislim, bilo jeste rizično, ali morao je ovde nije smeo. Ovde nije trebao da ulazi sad u klinč, na primjer. Trebao da odeš malo da pokupi onaj manji štit, da se malo još povuče, čisto da bude više stekovan ono prosto i onda da iskoristi i ability i full force ono da ide na njega. Zajebo se sad, pazi nevjerovatno ono koliko ga je koštalo 30 sekundi pred kraj. Pa da. Ali da nije pao na armor, to bi već bilo gotovo. Pozdrav za staru ekipu. Za matoraće. To je to, brate, Rafa iz fazona, ko da se probudio pred 2 minuta. Zero fuck. Ovaj preračun... Razy već ono računa u forintama, brate. Koliko je izgubio, brate. Koliko je na gubitku za drugo mesto, brate. Dobro, vidimo koja sledeća mapa. Sledeća mapa je bila... Evo ga. Koliko je beše? 1-1 sad? 2-1. 2-1 za Rafa. Da, zato što Rafa dobije 1 poen zato što je u wineru. A Razy iz losera. Jebate što ne promene ta pravila, ono baš je smaranje. Aj jebi. I have to say, no, I haven't changed my mind about scale too much, but the players that have utilized scale, hold on, we've got a fight down here.
Ko fali na turniru zbog viza, pisao je neko gore u chatu, samo premoti malo unazad. Fali naš čovek Sirius i još trojica. But that's also where that trapping from Razy comes in big, right? If you see the bull rush coming from a million miles away, you probably will be able to avoid, especially when you've got a ghost walk. It just doesn't, you know, in case. But that's why Razy's probably going to try to find a moment that he would be able to use it. That's risky. Both of these players taking a big risk. Rafa doing some good. Taking a rocket to the face. That is going to buy Razy some precious time. Da nije uzeo tog lika koji je ono stack inače, bio bi mrtav sad već 2 puta. Mada, ja ne znam ko još igra s ovim bajom. Meni je ono, nemam pojma. Jako je... Ne koristi strih, već onako mora da hodaš po zemlji da bi se ubrzao. Meni je on baš ono gadan, kretanje mu je užasno. Pa da. Ovo ima ludilo kretanje, ono brzinu i to sve. Samo što je ono, da, 100 health i 75... Nju su nešto buffovali u odnosu na prvobitnu ono verziju, tek kad je izašla igra. Mislim da je bilo nešto mršavije još. Da, hitboxove su povećali. Niko ne igra s onim Rusom što ima ono vision, onaj. Vajzar? Da. Da, zato što mu ability krši. Iako se čuje. A da, kad aktiviraš, ali to je glupo, trebalo bi da bude nečujno kad aktiviraš. Pa da. Ovdje ga je sad ono, sačekao i dočekao. I zna gde. I kakav damage ti on diluje? Što je brži, to je veći damage. Ali zato ne vidiš gde udaraš ono gde. Pa da. Znaš što su radili? Bindovali su na mišu da promeni DPI. I onda možeš lako da je strafuješ dok trčiš sa njim. To je da kontrolišeš ga. Aha. Znači onda kreneš taj bull rush, promeniš DPI i onda možeš naglo skreneš. Levo, desno, napred. Da, to je, mislim, jebate. Ko bi želeo da se smara sa tim uopšte? To ti još jedna dodatna obaveza kao naša. Pa da. Moraš i na to da misliš, jebate. I da menjaš mrtvi DPI. Dok šoferišeš. Da. Da se prašimo sa Luxom, brate, Lux, ono... Sljedeći put ćemo da ga vidimo kad bude Remnant trojka, ono, za 2 godine. That is just serving it up on a silver platter, and now Razy already down by 5 frags. We're not even at the halfway point of this map. Ludnici, ja se ne sjećam kad sam posljednji put uključio i igrao u streamu malo da vidim kakve su izmene u igri i to. Mislim da ima 3 godine ono. 2 ili 3 godine ima. Kad sam posljednji put. I tu smo igrali nešto free for all, ako se ne varam. Pa da, mislim, posljednji put si igrao sam, ako pričaš o Champions. Čak imam i snimak. Smo igrali u streamu već? Da. Ili smo igrali trojku staru? Ne, u streamu smo igrali. Onda smo se zezali, igrali smo trojku malo staru. Da. Rekao si, ajde uđite na server i tako ušla omladina i onda sam ja malo se življavao. Sveći se da igrao sam neki random matchmaking ovde, ali je bio beš ovaj bre, Insta-Gib je bio, ako se ne varam. Možda si testirao miševe, znaš. Insta-Gib, pa to najviše volim da igram kad igram ove random mečevi. Ako je server ok, ako sve posluži normalno, da nema nekih glitcheva, to mi je ono skroz cool. A i taman, to mi je stvarno najbolji način da neki mišon iščekiram.
Ali ono što sam primetio, na primjer, je da moram da igram u Full HD rezoluciji da bi miš bio onako potpuno prirodno kretanje da ima. Ako igraš iznad toga 2K, 4K, onda kao da igra ili sistem smutuju mouse ili neki sitan latency, ne znam, to je verovatno do engine-a. Pa sigurno. I onda bukvalno moraš da ga staviš u Full HD, nabiješ mu frame rate, koliko ti je max monitora, 144 ili veći, i kao to je to ono. Još ću morati da probam negde Quake ili tako neku bržu igru da vidim 360 i 500 kako deluju uopšte u prirodi hercaža ta. Ponesem samo ovaj miš. To volim kod miševa, na primjer ovi koji ne zahtevaju nikakav driver, to mi je jako bitno. To mi je jako bitno, kad on ima u čipu sve i kad ne postoji između hardvera i miša taj dodatni bojler, što kažu, u vidu softvera, nekog aplikacije koja ga kontroliše. Nestaje sa mape. Šta je ovo bilo, bro? Znači sam prošao kroz njega. Bukvalno. Ali je Rafa. Da, Rafa je ovde već ono. Natovario fragova. Kako? Ne znam da li je ovo poslednja mapa. Pošto je 2-1. Rafa otišao, brate, u Pančevo već stigo. Otišao da uzme, brate, shield, pa da ono. Igra na sigurno, a opet s druge strane, mislim sad igra na malo i defanzivno, ono, nema šta da više. Tipa još 2 minuta i kusura. Da li planiram da streamujem Escape from Tarkov? Pa generalno ne, ono... Generalno ne. Mislim, uključio sam samo onda da vidim izmene, onaj veliki update kad je bila je nova mapa, tu smo na 2 večeri to testirali, probali, eto čisto da ljudi vide ono o čemu se radi, šta se tu dešava. Ali bojim se da mimo toga, ako gledamo gameplay, ako gledamo engine, ako gledamo performanse u igri, da se tu neće mnogo menjati stvari još do kraja samog, ako kraj uopšte postoji. Kraj, to jest finalna verzija igre bi trebala da podrazumeva single player kampanju u kojoj igrač mora da prođe kroz sve mape koje će biti povezane, da prođe pored svih skavova, svih frakcija, prijateljskih, neprijateljskih, ovih misija za dilere i šta ja znam, kako su obećali, i to da bude single player igra. U tom slučaju igra bi radila besprekorno, jer nije multiplayer, nije server, nema taj odziv i taj problem sa performansama kada je u single player modu, ali da li će oni da ispoštuju ljudi i da deliveruju to što su obećali, teško. Tako da se nešto ono preterano i ne nadam. Star Citizen sam ono već pokupao i sahranio u glavi. To je zašto li nije? Odnesem cveće ponekad, brate, na taj ono grob te igre. Pa nije zašto. Treba im još para, brate. Skupili su samo $1.000.000. Nemaju dovoljno da urade neke nove sitne gravure na cevkama donjih topova, pomoćnih kupola, evakuacionih kapsula, pomoćnih brodova na glavnim brodovima. To je to. Zapečatio mu je sudbinu i zuo ga ovde. Gledaj, brate. Aha, evo, ladno ima low profile tastaturu i to neku nakaznu. Izgleda da je Razer u pitanju. Izgleda da je Razer u pitanju. Da, da.
Ovaj kuca na Viber već, brate, ono mađarske kletve bacam. Dobar je bio, vidi se da može kad hoće da pritisne, ali po mom mišljenju nedovoljno agresivno igra, ono. Ja mislim da ga ujeba ovaj champion. E pa, to je drugi deo priče ove, gde ti imaš previše tih nekih faktora, često i sreća, ono, ali tih nekih faktora koji mogu da utiču na krajnji ishod igre. Znači, nije kao u areni, svi su isti, svi hitboxovi su isti i piči, ono. Nego prosto ima previše nepoznatih ujednačini, što bi rekli, ali dobro. Nije sramota izgubiti od Rafe, jebi ga, to je ono što. You mean Rafa versus Razy with these picks on that map? Oh, I feel 8 out of 10 easily for Rafa. Might even go 9. Rocket 46-26. Rocket, pazi tu, razmimo ilaženje. Lightning 52-42. Vidiš? Pazi, Rail 65-30. To ti je ono consistency. Znaš, on je i ovo poslednje oružje, to je šta je beše bilo, isto je duplo ono veća cifra. Ko je ovaj Jovica desno? Ovaj nije bio? Jovica. To je neki Novajlijak, jasno. Dobro. I mean, this one must mean a lot to him. It's been 2 years since he's gotten secured the belt. And if we look at the overall winnings as far as the Quake Championship League goes, right, we can look back and we can see that Rafa has got time to get themselves together. This is potentially a final opportunity. So if you're going to have to take time, by all means, do it. Yo, shouts to Lethal in the background. Here we go. Make some noise. Živjeli matorać. Awoken. Finalna mapa finala. Dame i gospodo, da propratimo i ovo. Marshall kamera, brate. Baš mi interes, moram nađi me netu zašto, šta je ovo. Koja je fora? Marshall kamera. Why the fuck is that, bro? His ability to pop that on time before the fight starts. This one is favoring Rafa. Aj, premotaj. Ko su ovo sluške, šta je ovo? For Razy, the Bucks gotta stop here. He needs to win the next 3 matchups, every single one. Deluje užasno, realno. But that is a tall order when you've got a 4-time champion in Rafa. And it is amazing he is and as dominant as he is. And here we go. Ovde isto se ono, ova mapa izvlači maksimum iz igrača, definitivno isto. Znaš i samo ono, igrao si je x puta. Evo ti ga, brat Rus. Razy igra sa. Kako? Razy igra sa brat Rusom, vidi ga. Aha, ovde igra sa njim. Da, ladno. Sad znamo zašto je izgubio. Bravo, a pitali smo se ono, ko je presudan faktor bio. Viš, zanimljivo što je uzao Blaskovica. Mislim, zbog kako se zove ovaj double. Da. Sad znamo i zašto je uzeo. I sad će Baja, ba da, gde si krenuo, po Megu si krenuo, neće da može. And yeah, you mentioned that he didn't pop that piercing sight right away, something that sometimes we'd see right out of the gate, right off of the spawn. It didn't happen, not sure why Razy decided to do that, but Rafa kako kontroliše mapu jezivo, čeka dole veliki štit. Can be crucial, right, to the momentum of this matchup. To then follow it up with a conversion frag, that's a hell of a way for Rafa to start in what could be the championship game. And Razy, yeah. Sega Mega. A lot of patience, but almost hiding in the start of this matchup. I spent a good 15-20 seconds in that LG room, not even moving, just desperately listening to where this opponent could be. Because I'm going to be honest with you, I think he does not want to have to spend između dva spawnovanja, ta dva itema. Hoće na tačno na pola, da može on da cirkuliše normalno, cik-cak, vamo tamo.
Yeah, I'm really curious what Rafa's going to do. Immediately popping that dual wield over near the Mega. LG comes out. Rafa Da, jedva je preživao, brat. Zbog LG-a. A i on se odmah vraća. Odmah mu se vraća health, jebote nazad. Da, vidiš. Vidiš, to je to što si pričao, ono. Da. Nije to malo, ono, nepravedno, brate. That's the kind of fight that you feel in your bones. Razy takes an unorthodox angle towards Mega there for that fight. Does catch Rafa off guard, but a defensive rocket's enough to force it away and just disengage the entire thing. This next major item, Razy looking for it, and Rafa kind of doing what he's done all day long is, if it's not worth the risk, it's not worth the risk. He's going to back off there, prioritize that heavy, has been able to take it away from Razy now, and has been able to escape with his life, maintaining a solid lead. As now, Razy, we have to go for a new plan. There's still no rocket launcher in hand, mind you. Yeah, I mean, Rafa is scary as time you're playing against him, but grenade launcher, užasan. More scary. And right now I feel like Rafa's a skin mu je, brate, tog oružja, ono, gleda mi ko Fortnite da igra. Da, nešto nacrtano šareno. Razy has been able to secure himself the heavy and is looking extremely chunky for this next fight. Wolfenstein Young Blood da je loš, pa generalno jeste, da. Solidno loš. Zato što je to ono, to kad igraš sa ćerkom. Woke naslov, da, moraju žene budu zastupljene i ispravili su tu nepravdu tako što su stavili njegove ćerke sa gomilom ultra loših fora koji su trebale da budu kao smešne, ne znam kome, ono. Dve badass chicks, ono, kao. To je to, brat. Equality. Tako da, od mene pišite minus. Ja sam taj on. Pa tako su ustrali i Witcher seriju. Zato što menjaju osnovne postulate. Witcher seriju nisam gledao nikada. Ni nema ne gledao. Pa mislim generalno serije ne gledamo. Skoro ništa. Idemo. Da sam probao Apex, ono čim je izašao, tih prvih nedjelju 2 dana, malo samo da vidim kakav je koncept i to sve, gledao sam posle, evo, naš drugar Goja je igrao baš dosta, ono. Apex, gledao sam malo ljude po Twitchu i to ono. Evo ga, brate. Problem s Apexom zato što koristi Source Case Engine i kad baci 100 ljudi na server, zvuk je jako. Bravo. Sets him up, trying to hit those rockets, cannot finish him off with the rail. Oh, takes some massive damage there. Has to be careful grabbing that Mega, but Razy's brought this back and is just now down by 1. A very scary fight near TP entrance, I have to say. Either player could have gone down there. And this time it's going to be the two-piece combo. Razy stays alive. We said earlier on, there's nothing left but to win every single map. An almost impossible feat in these conditions for a lot of players, but Razy fighting tooth and nail to stay in this tournament. 100 damage as well, what a start. But Rafa pushes forward. Razy, to je to, Rafa tačno zna kad treba šmugne ono lasica svemirska, brat. Oh, wow. Anticipating that Razy was going to come from that window, piercing sight. The rail almost hitting, he just needs to come up. Bravo. Kako korišt, kako... Razy finally takes the lead, and he has a chance to extend that lead, catch up, but do not ever count Rafa out. Just don't do it. You'll have a bad time. All of those small decisions made at a moment's notice. Rafa, the clutch factor has been unreal this entire weekend.
And he's only one frag behind. Razy in a better situation, has a lot more stack and has controlled this huge section towards Mega, near the rail almost as well. A direct rocket to start. And actually defensive rockets from Rafa, even better. Razy would have been in a horrible situation there, but Rafa choosing to back off. Razy's piercing sight, allowing that defense to be much safer. But Umašio ga railom, si vidio sad? Da. Znači kako se ovo, ne znam kako je preživao ovo. Bio je kod Trinity iz Matrixa. Just to show the level of risk that these two are willing to make to try to inch any sort of lead that they can. Huge LG. Kako je preživao ovo jebote? Sa 30 health. That visor torso went. Ne verujem. But from this position, 4 frags each. That nail gun did more than enough damage to force Rafa backwards. Šteta što mu nije uzeo. 2.5 minutes left to go. Evo sad tek. Ali je sad otvoren za, pa da, sad je otvoren, brate, za... Već je dobio jedan rail on. I see you, my friend, and I know that a safe rocket jump up towards this health is more than enough for me. Now, just over 2 minutes on the clock. A lot lies in the balance here, Wheat. I don't even want to think about what's going through these players' heads. I mean, you know, both taking very calculated moves. Rafa with some big tri-bolt damage. That's going to force Razy to rethink how he's going to attack that heavy. And that puts Rafa in a position to be able to do so. Now he does take a little bit of damage, but he grabs that heavy. Ali on je stack, brate, vidi ga, full je. With just a shard of armor, not a whole lot coming out there. And we do have dual wheeled up, so Razy wants to maintain that stack. Rail exchange. And at this point too, Rafa has had to be really careful all map long, only taking 2 of the Mega, and then Razy, it's 13. And from that position, you know, I know BJ has access to a little bit of health regeneration, but if you're getting constantly peppered down by rails, that ain't gonna mean all that much. A minute and a half left on the clock. At the rate this is going, could engage a sudden death. The dual wield on the tri-bolt. Oh, kako ga je nasolio sad. Da, prcka malo po malo. Da, zajebano. Mislim, delo je sitno u stvari ono. Svukao mu pola health ono. Holding onto his dual wield for that burst damage. A minute left to go. We're tied 4-4. Rafa could walk away with the championship belt with a win on this game. And so expect these two to play patiently. Rafa's got a little bit extra room for error, but he does not want to give up this game to Razy. He's certainly setting himself up for a victory with 45 seconds in control of this heavy. However, the opening rail, Razy engages, doesn't capitalize, uses this just to keep information. A fair idea of where Rafa's going to be still. 30 seconds on the clock. I'd be surprised if this doesn't go to a sudden death. Šteta i za ovo i za to. Rafa potentially winning this tournament. Razy keeping himself alive. There is so much weighing on this. To je to. Rafa juggles Razy to secure a frag. Ja ćeš na Blaskovici sa 2 struje. I think it is. He held on, but Razy's still going after him. Rafa's going to chase, and Rafa gives out a guttural scream as he knows he has secured it. Let's talk about that dual wield lightning gun for just Back to Budapest. Ko je ovaj Mozes, brate, došao da razdvaja more, brate. U čaršavu, brate. DX Racer, brate, kako džubra od stolice. Realno da sede na tome. Znači imaju i free diskus herniju, brate, sa turnirom. Your QuakeCon 2023 Quake World Champions. To je to, daćete mi pojas. Oni beše taj isti ono dele šeruju ili... Da. Ili svako ono... Ja mislim da je od sezone. Aha. Da svake sezone je novi... Znači prave, ne vidim nigde godinu na pojasu zato ono, ali dobro. Jebi ga, šteta, baš zbog ovoga je šteta što
što ne mogu svi da dođu, što su neki ispali iz priče, znači Cypher i Cooler pre svega. Šteta. Baš šteta, ono. Zbog tih nekih stvari bilo bi još bolje, još zanimljivije bi bilo. Da, definitivno. Ali Coinbase, brate, ladno. Šta je Coinbase, ono, kripto neka? Da, kripto. I evo to odvrtni su ono. The major event here to finish things off, and I do believe we have the champion on stage with us. Nema zasluženo, dobar je Razy, definitivno. Ako bude još igrao još par godina, igraće sigurno. Taman da Rafa ode u penziju. Da čujemo šta je rekao. To the clutch on that map. So. That was going to be one of our questions for sure, right? We went into it, we talked a little bit about the picks and bans, and, you know, we speculated, oh, it could have just been like Rafa thinking, I might just have to give this map up, but that's how you felt going into that one? Yeah, they changed it, so the winner's bracket advantage didn't get to ban first for a champ, and so it was up, and I just felt there were a couple options, but I could have been baited into other picks, so I just tried to make it work, but he played phenomenally on the first map, and really weren't any flaws in his game at all. Yeah, well done. How did you feel in that final moment? So, of course, on Awoken, you had stack disadvantage, didn't high da, definitivno, što kaže Pen, jako dobro kontroliše mapu, ono, to je to. Mapu kontroliše odlično, nema. Ima i konzistentan je sa statistikom, procentualno kad gledate oružje, to jest ono pogodke i to sve. Tu je ono konzistentan skroz, nema velike oscilacije. I to je to, preduslov za... A opet s druge strane, ako odete na njegov Twitch, kažem, on je meni svaki dan levo stoji da je live, nekad 2, 3, nekad 8 sati, nekad 10 sati. On sedi i vežba i igra sa najboljima. Znači, bukvalno ovi ljudi svi koji su ovde na turniru, on sa njima igra. Igra sa ovim Švabom, igra sa non stop, znači tako da i dalje je konzistentan, pre svega zahvaljujući tome što je aktivan non stop. Nije ono tipa, kao daj do 2-3 meseca pa posle 2-3 meseca ne igra. Igra konstantno, tako da to je to. Ali s druge strane ne vidim nešto mnogo ovih mlađih da su ozbiljno ugrozili ovaj poredak. Mada i dalje mi nije jasno za ovog malog close-a. Mislim, što kao, znaš, kao što je on... Smorio se. Da, ali nešto mi ne drži vodu ta priča, kao smorio se, bro. Potpuno mi neverovatno, znaš, kao... Ako možeš da dominiraš u nekoj igri toliko i na kraju krajeva da uzimaš ozbiljne pare od nagrada, ono. Pa i nisu neke ozbiljne pare. On je uzeo kad je bilo $1.000.000, pa je uzeo to. Kad su namislili onaj prvi baš Quake World Championship. To je bio ukupan fond, ne znam koliko je išlo njemu, nešto. Ali uzeo je sve. I 1 na 1, i TDM, i onaj CTF. Mislim da su bile manje pare, nije to bilo toliko, ako se ne varam. Ne, bilo je baš $1.000.000, zato se i promovisalo tako. Pa zato i ne igra više, boli ga jaje. Da li igra onaj Fatality? Igra Fatality, ali ne Quake. Možda ga vidiš na Twitchu, upali ponekad i pegla, brat. Šta sam poslednje gledao da je uključio? Slagaću vas, da li neki Diablo ili šta već. Imate ga na Twitchu. Možda pogledate ono šta je poslednje igrao, tako neke leve igre. Znači ništa kompetitivno, uživa čovjek u životu. Mislim, za mene je Fatality dalje stvarno
legendary, ono njuška, svaka mu čast, ono što je on uspeo da postigne. Čekaj ovo da isključim. Bio si pravo, uzeo je samo $400,000. Jel tako? Da. Samo da vidim. Evo ga Evo ga brat. Evo ga Fatality live. Šta igra on to? Brate, Dark and Darker. To igra, evo pogledajte mu facu desno dole. Crvena, rumena faca, ono. On vam je nekadašnji, ono, bog Quake-a, ono, alfa i omega. Tako da... On je obeležio jednu celu eru Quake 3 arena, pre svega. Jedan dug period je dominirao potpuno je dominirao. Evo još jednom ovde ko je sve učestvovao na turniru. Ovi što su precrtani nisu mogli da odu, uglavnom zbog viza. I ovde imate nagrade, znači Rafa je uzeo 25 soma, Reizi 15, 12,5 Wenger, tako da, ono, što ti kažeš i nije baš puno ako uzmeš u obzir da si najbolji na svetu u nečemu. Da. Jel' tako? Znači, da. Pre su bile veće nagrade. Pa verovatno zato što ovo sad iz Bethesdinog džepa, ono, znaš, kao, a kapiram da nema neke, nemaju neke zarade, kome oni prodaju autorska prava za prenos ovoga, nekim e-sport televizijama, možda lokalnim tamo. Mada, opet kažem, evo vide ljudi i sami koji je nivo interesovanja za ovo skoro nikakav. Evo, kod nas ako gledamo uopšte i komunu streamere, jel neko pominjao ovo osim mene, jel neko predstavio nešto ovako, nije, ma boli ljude uvo. Realno boli ljude uvo za ovo. Čekaj. Da pustim muze ovdje. Gajbe, ja ću morati da te napustim sad. Čekaj. Dobro. Hvala Đole što si svratio. Potrajalo je, boga mi, dobrih 3 sata. Dok smo ovo sve malo prelistali, pogledali. Bilo je fun. Pa se čujemo i vidimo uskoro. Hvala ti. Ćao, pozdrav. Ćao. Eto, dame i gospodo. Kažem, nisam stigao live da propratim sve ovo kada sam hteo, jer sam zapalio još na par dana malo još da vidim sveta na odmor. Kačio sam vam u Instagram storijima gde sam bio, šta sam radio. Možemo u nekoj Blade da sumiramo to i prethodni put. Sve u roku od mjesec dana, oba puta sam imao. Ali dosta vas je pisalo na inbox u Instagramu, odgovarao sam na gomilu pitanja vaših u vezi tih destinacija i tako dalje, tako da slobodno, ako imate neko pitanje, ako znam, odgovorit ću vam. Što se tiče, šta kaže Kukica, šta pored Quake Champions i live-a ima da je ovakav tip multiplayera? Pa nema ništa, Quake je specifičan u tom smislu, jako je brz, jako je precizan i nema mesta, da kažem, sreća nije veliki faktor, može da bude vrlo mali faktor, nije veliki faktor ako gledamo na igre 1 na 1, ako na to gledamo. Uglavnom su sada mainstream multiplayer igre gde su timski ili free for all sa puno igrača, gde uvek neko može sleđe da vas zabode i to sve, od Call of Duty-a i svih njegovih modova, preko Apexa, PUBG-a, čega već, Fortnite-a,
nemam pojma. Od ovakvih igara, kažem, ono, mislim da je Quake stvarno jedna od poslednjih, ono, viteških multiplayer igara koja je, eto, nekako nekim čudom i dalje živa. Vrlo mala komuna igra ovu igru. Ne znam da li je na Steamu besplatna ona verzija samo sa jednim herojem, čempionom, a ovi ostali se onda doplaćuju. Ja mislim da jeste, da možda se proba, ono, free. Ko je to u live? U live-u je bio Đole, drugar naš, ili ti Zero Cool, i kako se potpisivao u Quake dok je igrao arenu, to je trojku, to je live, i Champions posle. Drago mi je da sam da kažem propratio i doživeo eru kada se Quake pojavio, kada se multiplayer prvi pojavio generalno, kada su se održavali prvi turniri kod nas u zemlji, Quake 1, 2, Quake 3 Arena, Counter Strike i tako to. I jeste činjenica da je mnogo bolja atmosfera bila tada, u smislu da su ljudi išli na turnire prevashodno zbog dobrog druženja i to sve, naravno i zbog takmičenja, ali kod kuće nije moglo da se igra ovako, brzi internet nije postojao, retko ko ima uslove da igra counter od kuće bez nekog velikog pinga i to sve, tako da su ti susreti na turnirima ili u igraonicama petkom, kad je bio happy hour, duplo jeftiniji sat za igranje kod Stilgara čuvenog, su bili momenti kada ste mogli da se družite sa nekim od nosioca scene domaće, i Quake-a, i Unreal-a, i Countera, i otuda i gomila poznanstava svih tih ljudi koje sam upoznao, koji su svako na svoj način obeležili taj jedan ne mali period, prilično dugačak period, jel? I super je bilo svedočiti razvoju, znači to je bio razvoj i rast gaming scene kod nas u globalu, multiplayer scene, preko raznih foruma i časopisa i elektronskih časopisa, single player igre, okupljali su se istomišljenici i to sve, tako da odatle i poznajem brdo ljudi sa kojima sam danas u kontaktu, sa nekima i sarađujem, što kažu, na razne načine i to sve, ali eto, pre svega dobro druženje i cool ljudi. Vreme je da se kupi live. Da, live vam je Quake Live je nešto par eura, smešno košta, a kada odete tamo imate pune servere i stvarno je dobro zezanje. Odlično je zezanje, uključite mod koji hoćete, srčujete, on vam izbaci i možete da se šurite s ljudima. Quake Live, to jest bivši Quake 3 Arena, je i dalje najpreciznija i najsavršenija igra, ultra brza, serveri savršeno rade, net kod je savršen, nema bugova, nema ništa, znači to je to. To je to, 100% skill i šuri. I naravno radi na smešnim mašinama, na konfiguracijama. Ako imate ultra slabu mašinu, sve stavite na low. Imate na netu komande iz komandne linije kako još možete dodatno da ujedite grafiku i teksture, da imate savršen frame rate, tako da to vam je po meni, ako volite ovakvu vrstu hajpa, što bi rekli. Bio je ovo pregled ove PGL 2023 lige, to jest njihovog završnog turnira za ovu godinu. Rafa se ponovo vratio i uzeo po ko zna koji put još jedan turnir. Ostaje žal za time što ne mogu svi da učestvuju i to je jedna mala nepravda onako, definitivno, ali ja bih volao da u budućnosti ne postoje takve limitacije za neke mlade talente iz ovih zemalja koje su po znacima navoda nepoželjne, Rusija, ne znam, Ukrajina, ne znam, Belorusija i tako dalje. Prosto mislim da to ne sme da ima nikakve veze i da bi trebalo da im obezbede vize svima da mogu prosto da odu i da učestvuju. Live je još živ, jeste, da, živ i zdrav, što bi rekli. Bežim, bocite like, podržite kanal, što bi rekli.
Hvala svima koji su aktivirali membership ovde na kanalu, ljudi. Pogotovo i ovoj novoj ekipi koja je sad uletela prethodnih par nedelja. Ko hoće da podržava kanal preko membershipa, link je dole u deskripciji, pa izvolite. U odjevnoj špici je ekipa iz membershipa, a naravno hvala i ljudima koji bace po neku kintu za ove igre koje dolaze i koje uzimamo. Vidimo se u narednom streamu, nadam se već sutra, jel? Sa nečim novim. Očekujem preko sutra dodatnu novu epizodu za jedan moj omiljeni retro style FPS, da možemo to da gulimo, tu epizodu novu, i očekujem jedan ovako veliki kvalitetan indie naslov kraja meseca, i polako onda ulazimo u august u kome će biti par opet većih, da kažem, ozbiljnijih naslova. Tako da to je to. I naravno, kome trebaju ključevi za Windows, dole u deskripciji su vam sada opet linkovi. SCDKEY je dao ovaj mesec samo 35% popusta preko onog mog koda GTR, tako da izvolite. Kogod ima bilo kakvih problema oko kupovine i toga svega, slobodno neka me cima. To su mi rekli oni, kao slobodno šta god treba, ne daj Bože neka reklamacija, kao tu smo sve odmah da rešimo, ali kao ne očekuju nikad problema sa njihovim ključevima. Bežim lagano. Hvala na pažnji, hvala na gledanju još jednom. Uživajte ostatku večeri, vidimo se sutra. Ćao.